برادرای عزیز، سلامتی یاکاتون خوبه؟ همه طرفت اینجا چی حال داری؟ چی گپ خبره برادرو؟ دلت را خانه من کن، مصفا کن. کی بیدار؟ اما خب نینیچه بیدار میگن که خب دوستان این شب دوای جانیم ماشون ما چوش کنند رو مدرسه مردم میگم کسا هست سلام علیکم odam čo-то kama yo kama خواه ساعت چنده ساعت چنده فیکس بچه ساعت تا نگاه که 12 شب من افیر سر دادم با میگم چی بهش کنیست ساعت 12 شب دا کی باشه گم ساعت 12 شب دا کی بدور سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بچه کن نویسونه نگم چی میبیا نگم تا دیگم کامنتار نویسونه میبیا نمیبیا اوهو انا جرا السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ایوان ایوانوف سلام علیکم خوش آمدین چه حال دارین برادرای عزیز سلامتی یاکاتون خوبه همه طرفت اینجا که خوبه که دو تا ویدیوی ما رو удалить کردن دو تا ویدیوی ما رو удалить کرد یوتیوب нарушение закона чим чи خیلی принцип сообщества هم خیلی گفته короче ساده کردم فهمونم همین دو ویدیویی که همین روز پرستم هر دو ویدیومو удалить کرد یوتیوب برای که هر دی ویدیوما записи خیلی با تلفن گاز دادم با دیگری تلفن запис کردم همین ممکن نبوده یوتیوب همینا удалить میکرده همینا удалить میکرده من نمیدونستم چیزا короче دیگه خیلی ویدیو نمیکنیم اگه من گفتم خطی همون نیازم اما آدمای گمشدگی را صاحباشون خطی گاو زنم و با دیگری تلفن سیام کنم دیگه مانتاژ و پانتاژ خیلی نغمه بازی نکردم همون خیلی پرتون شکی نه خیلی ممکن نبوده ما خیلی پراویلای یوتیوب ندونیم هم برای همین آدمایی که یوتیوب دارن احتیاط کنین پراویلای یوتیوب ولی علیش دیگه یک دیمش آدمایی که مراجعت میکنن برای فرزندامون برای مثال اگه آدمای گمشده ویدیو کنن خواهش میکنم التماس ویدیو کنن روی کنن برای که این خیلی این استیلی که من کردم این استیل یوتیوب قبول نداشته اینستاگرام قبول داره اینستاگرام دا پرفته هم اینستاگرام من اینستاگرامم گنده просмотрош کلونه просмотрош الحمدلله نازنین کلونه ویدیوم обычный видео май 20,000 15,000 боло то 100,000 500,000 300,000 200,000 ҳам хелирам просмотрош мехезад инстаграми ман беҳад инстаграми зурай просмотрош алҳамдулиллоҳи нозанин ана и видеоро дар инстаграм парфтагим хаяку дар ютуб магарам пага монтаж кунам ай сари нав партомша вале ай куҷои ваҳдат мешавед ман ай ваҳдат аз деҳаи симиганд ҳамин савола ҳар рӯз метия хуб дӯстои азиз чӣ гап хабарҳои ку нависонед привет с қрима мардуми қрим зинда бошед салом алейкум ман хов надорам ҳамин одами безана ай чо хов мебарад безану дандон ҷаҳон зиндон буд зан агар оташ намешуд мард агар зан агар очаш намешуд мард агар оташ намешуд ин қасағирагала айкиҷо мешуд салом алейкум ака ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ
салом алейкум ака исмоил, падар модарҷон созанд. модар алҳамдулиллоҳи нозанин созай бародарову падар чанд соло пеш падарам гузаштага 10 сол шуд уже 10 сол шуд ки падармон бандагӣ кардага. исмоил сози бародар алҳамдулиллоҳ қуртоб ҳаст. не даишаи қуртоб нестай бародарҷон. фирори салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. чиз гап бародарои азиз? шаб бахайри ҳамдиёрон шаб бахайр. исмоил я реклама накарди. чира реклама кунум? лев 2264 чира реклама кунум? худованди падара оно ҷошу ҷаннат кина. иншалло амин. ака хутикак ҷӯш дорем? хутикак ҷӯш чия? ҳозираш гапат надорум. ака баъд шуморо ранги ӯ дигаронашай гапат надорум. боши корот созай брат. алҳамдулилло меша. бо чӣ гапа? ҳеҷ ҳамту суҳбат. мардум питер алло ҳамата нигаҳбон боша. мардум чӣ гапу хабарай кун ақл кунен? ягон тадагар эфир да хоҳем биромада суҳбат кардан. силкара телеграм да мепартом биёем. мошон метро ладский салом алейкум. созен мардуми метро молодец гӯед. ключ нест. мо группаи бобои лангаре. маем анастия. намешиносум анастебе. ман намешиносум ака. гурӯҳи бобои лангарида бошӣ намешиносум тама. метро ладский салом алейкум. мара молодец гӯед. айна ту молод. эфиран менависанд хита ихита ихе ки чӣ мегирӣ брат? аҳамият додай худат? не аҳамият надодам. ту аҳамият дода бошӣ молодец. чӣ мегирим хидмат? ҳеч нагирифтам хидмат. чӣ гирифтам? ранги уҳо гуфта ки хит карде ба фикрам ҳархи видеода лев. ман чӣ хеле хидмат гирифтам. бо ҳами гапи дигатонон ҳами нав нависонди ҷавобу додум. бо чӣ ҷавоб бутим? нависонди ки реклама намекунӣ. диёли ту на салом додӣ на ҳичӣ. исмоил сози бародар нависонди алҳамдулиллоҳ меша соз. баъд вай нависонди реклама. гуфтам чӣ реклама охӣ? бё ҳами гапҳои хунук назанем бародаро. хита гирифтиву фалону фалон. ҳичӣ нагирифтем хидмат. чӣ гирифтем ҳами хидмат? дани момент корҳои беҳтарин кадаси гумшудаҳоро видео мекунӣ. алло муваффақ гардон. маҳмудҷон. мошон биё ҷа. биё давиҷа биё. биё прамо эфира. биё ҷа. ҷа биё. мошон биё ҷа. биё файрод ронта. биё салом гӯ. биё ҷа. ва алейкум барсалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. бачаҳои Калхозобод зинда бошен. мардуми Калхозобод саломат бошен. шахси хоксар салом. ака шикам сера ё гӯшна рост шаг. на я бародара ҳиҷома кардам. рости гап мошон. на я бародара ҳиҷома кардам. аввал ҷавоб додуму омадум эфир кардам. ҳамин шави я бародар ҳиҷома омада буд. аввал ҳиҷома кардам. ҷавоб додум. ша мошон. салом гӯ.
акош ассалом гу салом гу аз хуҷанди бостонӣ илтимос бачату умрат баракаё саломат бошӣ. куҷо мери гав намезани эфирда мошон. оҳ мардуми хуҷанд зинда бошен. чизе худаш чӣ гап худаш бародарои азиз. ака исмоил тигр ором бош. ором ты хирсанд мешӣ ки мо фикр дорем бошиди мақсад фахр. алҳамдулиллоҳ ман на фахр мекунам на фикр дорам на хирсанд мешам. худоро ҳазор бор шукр ба ҳама чизи додагиш. маҳмуд беҷа мошум. салому алейкум ака сози хуби. алҳамдулиллоҳ мешава раҳмат бародар. аз давраҳои кӯдакӣ нақл мекунӣ. салому алейкум ба мардуми файзобод. мардуми файзобод зинда бошед. мошон вақти бозита нафти акта мусиқӣ монам чӣ. мардуми файзобод зинда бошед. мардуми файзобод аллоҳ баракатон тия. шерои нари файзобод. ои раҳаки файзобод рекчае ой рекчае ои мулки ғариби оҳ қинаёчае ой қинаёчае қинаёчае қина. мошон ғам натӣ. ой ин зинда ҷудоӣ оҳ насиби чандинае. салом бародар. эфир дар бораи чӣ? ҳам ту суҳбат бародар аз давраҳои кӯдакӣ нақл мекунӣ. чоткаҳай ягон блогери хироз намекунад. бошӣ зинда бошӣ. салом бародар. эфир дар бораи чӣ? ҳам ту суҳбат дорем бародар исмоил. ман як модари ғарибам. ёрдам намекунед илтимос. чӣ ёрдам кунем мерангез? мошон ҳамара канди охӣ. баъд ҳол мезана ҳамара. наметонӣ биромада меғалтӣ ёли. ҷо биё. ҷои биромада наметонӣ ки ҷо мебироӣ охӣ. мезани ёли ҳамара меғалтонӣ. биёҷа. ватсап ма коргаро ҷавоб метиҳам. додарам бисёр ҷавоб метиҳа. бисёри вақт худам ҳиҷома гирифтеста будам. кай нависонда будӣ ки ака исмоил мо айту билет бигирем. мо дар москва даем. мешава билет гирем ку ҷавоби текане. мешава алҳамдулиллаҳ ака исмоил. кӯдакӣ да хар астағфириллоҳ гӯ дафшав ношиги садқати саволот беақл. дар ҳаминҷа занако шиштагианд. модаро шиштагианд. акаҳо шиштагианд. амакиҳо шиштагианд. бачаҳо шумо саволои бемаъне нанависонен охӣ. чӣ хеле нахо кӯдак нестен ки охӣ. сину солтон ба ҷое расида ола гапҳои кӯдакӣ гав мезанед. бола е бача айбай охӣ. се рӯз пеш айнидинак кӣ боша? се рӯз пеш бонависон бародар. ҷавоб метем иншоалло. билет бигирем теҷаке бирем. бале мешава бародар. мешава. ҳозир наметонам дида бародар. пага зан. пага ту бозиам мекунӣ? не аст. алҳамдулиллаҳ ман намекунем хел чизо. худо нигаҳбонад исмоил. аллоҳ шуморо нигаҳбон боша. мошон
نه من ҳамин бозингаро нестам. бародаро хато мекунед. бозӣ хеле чизо ягон чи неста. ака исмоил худо нигаҳбонат. алло шуморо ҳам нигаҳбон боша бародар. ва алейкум ассалом варам. пагаҳ зангат задам агана як билет гирифтам дар кор 8 нафарем ака. майли гап нест. ба пага занг занем ба ҷон дим. я пацан ака исмоил саломатӣ соза мешава алҳамдулилло раҳмат. оҳи касе дилак пилак рой карай. маюм қосим ай Челябинск. мардуми Челябинск зинда бошен. ака ӯ хоҳари гум шудагӣ пайдо шуд. кӯдаки майда дошт. не пайдо нашуда. ман дар стройка кор мекунам. илтимос ёрдам кунед. камтар қарздорам. ҳам одам ёрдам кунед ба ватан равам. илтимос азоб кашидастам. мехоҳам пеши духтарчаам равам. маззам нестай. бародари азиз ин занак буда меҳрангез апаи азиз ватсапи мана дорӣ? ватсапи ман да нависон ку ман қатъи даст суҳбат кунам ба исмоил. нури руд паридай чун нури рум паридай намедонам бешуқӣ хай. нур аз ҷониби аллоҳ ай. шояд ягон хатое дорем дар зиндагӣ. албатта ягон хато кардем. нури румон парида боша безейб. мошон мешава алҳамдулиллоҳ раҳмат. меҳрангез нависонда не плюс 7 952 225 69 33 мешава алҳамдулиллоҳ. салому алейкум ва раҳматуллоҳи баракату. сози хуби акаи саломатӣ соза хонагиҳам соза ночаҷон соза саломатӣ хуба алҳамдулиллоҳ. валиҷон ҳалимзода мешава алҳамдулиллоҳ. ама шӯхия нашинохтӣ? не нашинохтум рости гап. ака исмоил пишак чӣ ном дора? эйна ҳар ном мегине. ман мошон мегумша. иҷа бо як каси дига шурша мегаша. чӣ мегаша? шурша мегӯяд. аки рустам шурша мегаша. бо як каси дига яма ҳар ном мегираша. номи асосӣ надора. оли митриска накардем ша. оли ҳам митриска кунем ном мемунем шаба. мошон ба худо ака исмоил шери нарен қатъи бобоҷон лангари бобоҷон ашшадар нарен шумо. куҷо наравм? нисбати шумо бобоҷону лангари ҳама одамое ки дар борашон шумо гап мезанем. ман историяи ҳаморо медонам. историяи кира? пагоҳ занг занам мешава? мешава. серж номуш кун. серж номуш кун. серж чӣ маъне дора? пишакат нара ё мода? рости гап агом ҳамина намедонам. ози ҳамин нара ё мода аҳамият надодем напурсидем. нарен мегум ака зинда бошӣ. буфоратон прямой эфир ё тохакида гап занем қатон. дар бораи ки қосимҷон? нурулло калелин. нашинохтум бураҷон. ака исмоил салому алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. мошон акае ки омада буд точкамон ҳамун ака шинохтум. сози бародар хуби тенҷи беҷа мошон қарор наместая ҷода мера исм мебиёист мера ус мебиёист кубу қапуш шерали юнусов беақлӣ наки гапои бемаъне назан. бале сози ака хуби тенҷи саломатиёт хубай акаҷон? чӣ ҳол дорен дига? ака нав дуромадум мошона лоло кун. ҷа биё тура пурсидастиян мошон. худованд аз беҷа биё иҷа тура пурсидастиян. биё иҷа. вай бозӣ дора вай намебиё. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. мӯи сар буромад ака? о алҳамдулиллоҳ буромад. навераи қадам мӯи сар буромад. нависондаи маъруфи кал рӯ тасён ака. маъруф мана ҳеҷ намега. маъруф хеле гапо гав намезанад. чодаи ман дар метро приморск кафем да
дар бораи шумову бохтарӣ лангарӣ бобоҷон гап задесай. Дар бораи ҳамон одам аз кӯдакиш медонам чӣ кора. Кира мегӯӣ? Раҳмат, ташаккур. Москва даем намеоӣ? Москва чида рафтӣ? Кадом метро даӣ? Метрои Приморский даем. мошонам мефурӯшӣ? додарум. Не, вай фурӯшӣ нестай. Вай би чӣ кор кайсай ба номи Аллоҳ? Чон наёфтай мебинак ҷо боздора. Иҷа биё. Биё тура пирсидасиян. Мошон хеҷа биё. Биё. Биё тура пирсидасиян биё. Биё эфирда гав занем. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Уй! Айҷа дрова. Ту ҳич кай воима накун. Чӣ воима кардан девона? Такҷо воима караман. Мо алҳамдулиллоҳ ҳамамон бандаи хокием. Тура ҳамичка нестӣ? Орабек, Оғабек, кай Орабек, кай чиай? Тура ҳамичка нестӣ? Бе як ҷо қарор охир ки ҷо ина бигина. Зади шикасти авая. Здорово, братан, салом, мясос. Гум шавем ҷе дивунаи чи. Багдан дашай ҷе. Ин мошон ай. Ты дар Питери? Бале, ман дар Питерам. Ака Исмоил. ҳақорат накунен бача. Ман гуфтум номи ҳами эфира мондагим ки иҷа ҷои фитна нест, ҷои ҷанг нест. Бача шумо чӣ хеле одамем ба номи Аллоҳ? Бародарои азиз, илтимос биёли ҳаме асабонӣ нашидем. Бача суҳбати дӯстӣ рафтеса, чақ кунен, гап занен, дилотона холӣ кунен, гӯен, ханден. бача шукргузорӣ кунен, тоату ибодат кунен. Чо мекунен ҳами куния дигари такофтаву ҳами ҷанг андохтаву фалони хелӣ, фалони хелӣ, фалон блогери, фалон. бача илтимостон кардам ки суҳбати дӯстона кунен. фитна наандозен, номи ягон блогера нагирен дар ҳамиҷа, ҳақорат накунен. илтимос кардам дар ҳамун рӯи видео, номи видеоро, номи ҳами эфира бин чӣ нависондагим ки илтимос иҷа ҷои фитна нест, фитна наандозен, номи ягон блогера нагирен, ҳақорат накунен. просто суҳбат кунен, тамом. чақ ина нигоҳ кун, саломат бошӣ, ин хел. охе номи фалон блогера мегира, идибек фалон, лангари фалон, эсем шарифу фалон, аюб фалон. охай бас кунен ҳами феъли гапкашаку гапбараку фитнаандозиву ҷангандозитона бас кунен. нависондай ина бини ҳайвоно бичи нависондай, на номи безе надара бодоз. Дафшаб теза ҳамиҷа Саид Алиев па бадбахт. али нависонда бо моя ҳафта шуд ҷои ҳиҷомата кофтестам. Москва. Да ман дар Москва нестам, ман дар шаҳри Санкт-Петербургум. Не ругайся, я всё равно не понимаю. Рост. Бобои қанд бобот мешава? Не, бобом намешава. салому алайкум. Сози хуби акай Ҷинайдулло. Абдураҳмон Ҳасанзода мешава? алҳамдулиллоҳ раҳман. И кошку на шашлик вечером жарите. Астағфируллоҳ. Девонаи. Иним Бриан Харт номи хита даже нависондаги нести. Буро омадай Идибека ҳақорат каресию. охи Идибека гап дори рав дар эфири худиш қати худиш гав зан. охи ман чӣ кор дорам дар Идибек? рав Идибека гав зан. чизе дори рав Идибек қати худиш буро гав зан. номрои Идибека ҳама медона, надошта бошӣ навис, ман номрошо метем
зан дар номрош чӣ гапе дори гав занохӣ чӣ мебиёед дар эфири ман идибек фалон гуфту лангари фалон гуфту эсем шарипов фалон гуфту иниш вай гуфт ваиш вай гуфт бас кунем фели ҷанган рост ба худо кас ҷакаи чо мекунӣ гапи зиёдтира ки ба фоидаи худаш гапи зиёдтира ба фоидаи худаш гап мезана халқ бекор гашта биё ягон кори маслиҳат кунем гап нестай охи кор чӣ кор дорӣ бародар далбаёб наистая одам худат далбаёб даша теза имҷа салом алейкум брат ва алейкум ака исмоилҷон як кулуш те бите удалӣ чом кунам не кулуш дода наметавонам исмоил бобои қанд бобод мешава не ки ҷои боши зинда боша ака исмоил бахшиш не ки ба худо қасам беҳадди бад гузарондеса хай гузарондеса номроша метамад раф хати мошон ҳаммара шикасти охи як ҷо бест ҷои бозӣ тана ёви ина би дар киҷо бозӣ кардистай оле ҳам глобус ҳаме ғалтонӣ иҷа биё иҷа биё оле то ҳам глобус ҳаме ғалтонӣ ҳамҷа ёф фоён фурӯ солу чияй ҳоҷӣ солу мурғ дор исмоил салом худо нигаҳбонуд омин хоб надорӣ ака мерам оли хоб мерам иншоалло ай бачаҳои 102 шери нарсозӣ меша алҳамдулилло мардум 102 испечак чорякарон зарафшон зарнисор авул бачаҳои 101 мехкалон ҷайраблоқ ҳаматон салом ҷода калон шудагӣ ман мошон меғалтони авая пат ҷои бозита нав ёфтӣ иҷа биё мешкана оли пат ино чӣ кор кардисай даст меғалтони ғалтид меғалти оли русекри пада иҷа иҷа биё бобош дар бораи аксия гап зан лучи аксия бародаро то рӯзи 30 моҳи июна аксияи ош 250 рубл нон нимта нон як талерка чой як талерка чой бегу як талерка салат нимта нон як чойник чой як порс ош ҳамаш 250 рубл як талерка чой я чой давкруги шузи чой дарафчи привет из Турция о мардуми Турция салом алейкум пишак чӣ гуноҳ дора ака ҳарчиш мегӣ неругай кошку не я люблю подкладывать мусульман предложение был работник который я такое предложение мог зарезать а по ночам на ничку свинью биё ҳамина удалит кунем ҳам багдан бисёри бад гапҳои безеб нависонистай дафкиша оли фитна меша ақоратгӯӣ мекунанд дафк ака ҳамо одамои ақорат мена номерои карташонам карташамон ягон сум роиш кунем бекор монда ғайбат ақорат када дашном ёфта худо ҳидоят кунад ки мардум ҷазир шуда бале я тибя настигну и пишаки лангари нестай случайно не ин пишаки вай нестай вирублю тебе нестай и кафе тоҷико да васка нестай бале да васка гумбулоқа фромӯш кади ака исмоил гумбулоқ не чуа фромӯш накардам сари калча хеле алҳамдулилла сари калча намеша сара бин чанд қайти нахоҳам ина сарча гӯӣ ин сара калониша бин ба худо бепулиш кадай алло хоратон кунад беимоно наиста бизнес в Тверской области чӣ ба хормон кунад чӣ беимонӣ кардам бародар бизнес в Тверской области чӣ беимонӣ кардам чӣ ба дуои бад мекунӣ дуо ай даҳанат бирояд дар гревону часпа илоҳӣ на
бизнесит худо тра хор кунам. шӯхӣ кардем, ака шӯхӣ нафаҳм бо. Дуторо биёрум хожӣ. Дутора биёр охӣ, олям наовардӣ бародар. Гир биёр пага дутора гир биё иқад чақ-чақ кунем, иқад дутор зан. Не ки ака бинида гап нест. О, бинирам биния, бинирам бини. Аллоҳи нозанин ами додай садқа шамс шукронаи Аллоҳ. И бинира калониша бим. Инҷа биё мошо. Аҳамият нате навистай. Гап нест, аҳамият наметӣ. گفتم به غلطانی olta و یا پات غلطان شو بیا جا فرو اینجا فرو بیا فرو کی تو پات هم جا لیاگام بالا میکنی بیا جا بیا تا بیا بیا تا آخه داو بلندی نه برو می غلطانی امرا مشکنی ولی او راو پسیده بازی که براد من اشناختی نه راستی را اسماعیل خواه گرفتی نه خواه نرفتم نه یا برادر ایجامه کرم جواب دادم اون ака исмоилҷон шери нар брат аллоҳ падару модарта умршона дароз кунад фарзанди мард нуронӣ ба воя расондияну саломат бошӣ ҳазор аҳмад ӯ одама ё пишак пишакай тура любой ҷота гап нест саломат бошӣ ака як шӯрбо зан мо кайф кунем ҳама чӣ маҳкамай бародар ака ҷо надорӣ ягон арӯс биёрем ҷо меёмтане ки худат ягон арӯс биёр ба хоҳарта мода биёр меша хоҳарта пеши ман биёру худуда ягон арӯс розиям инда ҳами хеусловияда розӣ ҷот беём ними хеусловияда розӣ бошӣ гап нест ҷот меёвем биё ман хоҳарта никоҳ мекунем не ки зан мегирам зани дуюм мегирам ша розӣ бошӣ агар ман ранги ту беникоҳ намекунам арӯсбозӣ намекунам саломат бошӣ завтракда чӣ намуд хӯрок дорӣ бародар завтракда мешкани нав ман тура ҳамиҷа сир кардам иҷа биё иҷа мошон қати ман бозӣ кун уҷа нара қати ман бозӣ кун мешкани ту оли ҳаму глобуса пат ялавагиша гирифта исмоил ба болои кафел ховӣ не алҳамдулиллоҳ хона дорам ба хона ҳамҷа хона ба худо қасам як хелат ҳама ҷои мардум аҳамият метем барои як салом алейку буро бура гапи хуб надорӣ надро хар гап назан сари хар одамо вайрон наку бале ака ҳиҷома чанд сумай 2000 рубл чӣ кор мекунӣ халқи тоҷик гуноҳта меёбанд рост гуфтиша устоди азизам чӣ хеле абдураҳмон ҳасанзода кӣ бошам ин абдураҳмон ҳасанзода мешкани паата би якравиша гирифта иним иҷа буромадесабо мехалтони олитавая ини паатнуму глобус мехалтона бошам фуродавшам олитамина мешкани нағманаку пишак ахсиша гирифта яна инҷада бозӣ дорам бошо фуротра ранги ҳамин баъзе ҳамин инсоно бори якравай да ҳамина ҳамин одаморо баъзеш якравай ку гудако якраван ку меги ҳамин корро наку мекунан маҷбур инам мегум наку ваяби дакиҷоросида ҷо наёби ваяби тай глобуста дидӣ ваяби мешкани оли вая биё наку биё фуро биё мошон биё ҷа мошон биё ҷа биё патросекноли биё ӯ пишак гапа мефаҳма ка розӣ намеша ака пишак тоҷикиро медона и пишак тоҷик шудагай и пишак тоҷик шудагай дига ҳамин рӯз мега рафта будам кафед ошхӯрӣ не ки кафеда гап неста зинда бошӣ брат на самом деле оши мо гизала оша қати пишик тоҷикӣ гап назан и тоҷикай уже ака исмоил салом алейкум ҳиҷома сар дард
да фоида дора. О, ина ман худам ба сарам гирифтам ку мошон пишака ё паланг пишак ай гумбулоқ кира мешиноси ака Исмоил баҳрло меган я ҳамхизмат доштум ҳамҷа вай дембул буд дембуломон буд баҳрлову баъд кӣ буд бо хушдил буд аюҷаву бо дар даври хобгоҳ будем я бачаи дигарам буд аяму гумбулоқ ай гумбулоқ чанд кас буд хатимо салом алейкум бо шумо ҳастам маъруфи наре зинда бошӣ ака айрӯи шариат ҳиҷома кун нарх мемонад просто барои худам фаҳмидан нарх мемонам охӣ пишакат регистратсия дора бо депорт нашавад салом ака пишакат патент дора не разбори идибеку аюб чӣ шуд ҳичи нашидай муҳаммад зикриллоев ман чӣ кор дорам дар разбори муҳаммад эй дар разбори идибеку аюб чӣ кор дорам охӣ равай хичон пӯс сара вайрон мекунем биё бошонҷа биё бозӣ кунем биё иҷа меғалтони олта ҳамун компютер лусте пустера меғалтони биё иҷа қай исмоил барои бачаҳои ёш як амри маъруф ман мулло нестам бародарҷон руслан давлатов ман мулло нестам охи намедонам амри маъруф барои амри маъруф кардану барои мулло будан медони чанд китоба хондан дар кора самбусаҳои колхози россия хурдагӣ хурдагиам ака исмоил кай ҳиҷомара аксия мекунӣ ҳиҷомара иншааллоҳ мекунам аксия ва алейкум ассалом сабрина нависондагӣ салом алейкум наста бахтиёр шабудинов ва алейкум ака дар склади банан кор мекунам чӣ ба ягон мевагӣ дига намеёрам намедонам ростига сарам дачшиво дард дорад дору фоида накардестан биё ҳиҷома гир иншааллоҳ шифо меёбӣ бародар ака исмоил саломатӣ хуб тенҷ обод бошӣ саломат бошӣ зинда бошӣ ака исмоил беҳтарин инсоне шумо низ беҳтарин одамед ака чӣ хеле сози тинҷӣ фақат ба пеш ака шумо низ ба пеш бачаҳои ёш бас кунетон дашном кунира бале ака исмоил бахшиш ягон гап гуфта бошум лишни гап зада бошум ака не ама садай бародар дарвосити шеринар ба пеш нависонда дарвосити дар киҷо мегардӣ биё ҷа биё мошон биё ҷа мепад сара вайрон дорам шак пишака як бор пиш бугӯ питердаи бале питерда бародар исмоил ами чақчақҳои худат аяк хел барномаҳои ютубда хубай ба худое зинда бошӣ гап нест хоб салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба кулли мардуми мусалмон машааллоҳ ҳама каса хубем падару модарам хуба алҳамдулиллаҳ алҳамдулиллаҳ ака исмоил ака занг гирифтесам ягон сум ёрдам намекунӣ не намекунам зана ба пули меҳнати ҳалоли худат гир бародар кор кун зан гир ба қадри зан расӣ зана ба пули дигаҳо ҷамъ мекунӣ мегирӣ ба пули ёрдаму пордам ба қадри зан намерасӣ кор кун зана гир ба қадри зан ба қадри зиндагӣ ба қадри меҳнат ба қадри чизот мерасӣ ба ақлу ҷошта медро биёем бародарҷон биёем салом алейкум банана доруи силитр ё карбапитуш те зардолу себ мешавад ака исмоил ӯ восит аниқ кун руслан давлат фаҳмӣ гапҳои чӣ нанависонен охӯ қуртоби очагиро ёд кардем эҳе биёем бародаро лайка бизанен лайка мазанем ай ҳамиҷа
تا سنگ تو دارم میرن، لایک هم تا میدیم میزنیم. سه نقطه بالا رو نگاه کنین، یاد چلیک کنم خیلی لایک های میزن لایک. عبدالرحمن حسنزاده زنده باشی. کی باشه یا عبدالرحمن حسنزاده؟ درست. کنشن قدر زر زرگر بداند، قدر جوهر جوهری میگن. راست میگی. التماس در حق یاران دعاگو باشد انشاءالله. اکای اسماعیل شما میگم میمانی، لیکن حدیث ها میبیارن که شما اگر نرخ مانین شما دا آنها سستانت запретим. Что делать в таком случае? Я не знаю. Кал чокади. هیچی همجا شتم. یگان داروی خواب روید کنیم اکا چرس پشته. دارو کدام لایک نمیزند باباش یک زن دیگر گیرد. ای های خیلی نگو هیچ که زن لایک نمیزند. سلام علیکم اکا و علیکم اکا اسماعیل شیری الله فقط با پیش در مسکو شناس داری اکا اسماعیل که هجامه کنه ها دارم میمونی خور رویم نویسان در یادم خیلی خور رویم. ای اکا را دیدن چیه ای سمیره را نویسان در میمونی خور رویم. ای گفت دسته بخدو با نویسان در بله بله خودت بله بله اسماعیل چی نخورده سیم برک شوه چاش نرسه گو. سلام علیکم اکا یا خدمت کنکا چی خدمت کنم. سلام علیکم اکا و علیکم با سلام و رحمت الله و برکاته. اکا میگن پاتنتو را نداده سن راست است؟ نداده سن در پیتر خیلی آدم پاتنت. اسماعیل براد مسئله ای قطعی اسم بحث داشته چی شد؟ هیچ که قطعی من بحث نکردم. من قطعی اسم یگان چی بحث نکردم. کافه دا توی میشه زکاس کنن همسایه دا میشه توی جای من مایده تر یگان خیلی معرکه آدمای کمتر باشه میشه و او خیلی جای کلان توی گذروندن کنده جد مایده کم جاش اکا همه شیرونده 40 ساله زپرت دارم از بزیب دیده در یگانجا. ای بره بزن بره برادر همون وطن دا گرد بنام الله هم پلی دا همینجا کار میکنی هم تاجیکستان هم کار میکنی یا که زن راو یا دولت های دیگر را بخی. اکا اسماعیل هجامه را چند سوم کدیسن 2000 اقارت نکنین نه نکنین با یگان باتل نمیکنی اکا ریپ اوما ریپریست نیستم آخی نوشگری سرتون شود ای تیامی کیپکر مونده خیال میکنی ریپریست من داجه ریپ گوش نمیکنم. همی ریپوی کی را یادو وقت گوش کرد هوای هم یا عود جابور بود ایوان قطیب کار میکرد هوای ریپ گوش میکرد ریپوی نمو ماستر سورا را هوای میمون جای کار داد اولو جنگ میکردم شکل نمون یا چیز سازمان با میمون هوای کم کم خیلی معنی داشت کمتر هم یکم بایدوی معنی دار بود معنی رامکه نداره ای ریپ یا چیزی به معنی اخدشو کم کم یگان جاش چی داشت به نام الله نویسنده آدمای پاسپورت رو نقص کار کردی سبرد. گرگ значит گرگ بگی دیگه دادم. این پرده قاسم گوش میکنه خواب نداری اکا 24 ساعت در یوتیوبی نه درآمدم اکا سیجینگی نویسنده استغفرالله خودت سیجین توجیک اینین آغلونو چی نویسنده ای من نمیدونم. ای موی سر برآمد کو موی سر برآمد اکا اسماعیل قروتاب دستافکا منی ها میکنم شعری نر یوتیوب با پیش زنده با وح какая морда واه какая морда какая морда واه. سلام علیکم برات سازی خوبی الحمدلله. ای بچه بیا این خنشینم کی کیف مدار گرفت. پروستا انسان دلصافی ده برات زنده باشیم. بیمان من میرم و تو جاویدان باشی بیمان من سوزم و تو در امان باشی
بمان عشق تو چون زخم فیغان دل، مرا هر لحظه و هر روز آزارد. بمان عشق تو چون زخم فیغان دل، ای مرا هر لحظه و هر روز آزارد. بمان عشق تو چون زخم فیغان دل، مرا هر لحظه و هر روز آزارد. нависонда Исмоил, ту мегӣ ман лангариро пеш надидам, даже намедонам чӣ кор мекунад. Не ки бо да ҳаромхӯр буданаш гарантия мети и корут хуб не. Саадулло Саидов, иними кори турам хуб не бародар. Эфири ман даромада айноми лангарӣ гап задан. И феълан па закона Варавской бузӣ мешавад. Буз ба закони исломӣ гирем, агар қонуни исломӣ қати ҷангандоз, یعنی فتنه انداز. حکم تو به حکم اسلام این خوب نه برادر. اگه این شای ملو میپرسی ولی جنگ انداز این داخلی به هیچ نمیشه. даже با 40 ساله مشامش نمیرسه. ابا زکانی واравской گیریم گفتیم اونگا پا واравской زکان قطی گیریم. بوزه حکمش از پراستیتوت کرم بیزه. проститутка усу бесак питухоан ку питух меган ку аз питуха ҳукми буз безебай. ҳамиди закони Варавскойда буз қати гап задан западло айдажи медони Саадулло Саидов додарҷон хата западло нак. ака Исмоил самбуса дорем? Бале дорам. салом алейкум. сози хуби брат? алҳамдулилла. ёд тоба насонда парда қосим сар кард. овозат хаста набоша устод. салом ака. нағми шумо як хандонам мешумоя? хандонед Равшан Дадабоев, хандонед? ба ёди бимонда гап нест. зинда бошӣ. ай худо тарсиқа одамо ба гапои тарту парт фиреб накун. рав хорав. чӣ гапи тарту парт? чӣ ки фиреб карам? чӣ фиреб карам? зиёрат Чораҷабов додари азиз, кира фиреб карам? чӣ фиреб карам? ту худат ай худо тарс ҳам туҳмат кареси ҳам ғайбат. е худо бигирад девона. пагаҳ метавонӣ доставка кунӣ? обши чанд сум мешава ака ганда? пагаҳ да ватсапам нависон мегапит мезанам. салом алейкум. хоб сози хуб дорӣ? алҳамдулиллоҳ. ака шикам дард шидаги чӣ шидаги? не алҳамдулиллоҳ. чӣ гапай ака? ҳама тенҷ алҳамдулиллоҳ хуб. ака Исмоил мегум як рӯз ром дар столовид як бор авқоти бепул хӯрам ашоти худут. нахо соҳиби столови рамхелӣ гӯям. бола намедонӣ? девонамон қатиами эфирот. хай нак Хуршед Ҷонзоиров тамоша бузӣ намешавад. чӣ ба бузӣ намешавад? як бори баъд ранги Саддам бухан. Саддам ки хат қатӣ бояд саксорш кунӣ. ҳофизоро ҳамаша ба 1-0 задид. зато без фанакрама мехонӣ. салом алейкум ака. айноми бачаҳои ҳисори қалъа. ҳисор, мардуми ҳисор зинда бошен. ҳисораме ҳисорум, ҳисори зар нисорум. қалъаи зебо дорӣ, қалъаи зебо дорӣ. мардуми хоксорам, ҳисорам ҳисорам. ҳисори зар нисорам. қалъаи зебо дорӣ, қалъаи зебо дорӣ. мардуми хоксорам, мардуми хоксорам. ина ҷура ака айнон бачаҳои ҳисор зинда бошӣ. я мардаки калон ай ба надон ба и овози занакӣ. акои домуло. ман домуло не.
ай ҳаёт гап назан чӣ дар кор ака шикамдарди не алҳамдулилла биза меқапи пеш ягон такка мебари соз мега сиган номи ислома ба забон наёр ки аст сиган ман сиган нестам девонаям дре чӣ сиганам ман алҳамдулилла тоҷикам бародар мусалмон тоҷик ака исмоилҷон сози хубен гапҳои рост заде сеннеки як хизмат мени 10 сол шудааст дар связ нест як эълон я ҳамхизматам 10 сол шуда дар связ нест як эълон ку бародар дар связ бурой бо дигари связ мебиранд биёвумшум ку зиндаан ё не номерота ёфтем иншаалло зангт бизанем ном фамилияша бигем эълон мекунӣ илтимос нахоҳам хизматот қатъи алоқа надошта бошӣ номерошон ҳамун винетка пинетка надорад через ава ё ҳукми сансоруш кунӣ бояд ҷангам бозо паат салом роид мекунам салома алек намегирӣ кали беақл уна ҷавоб додисам бародарҷон акама ҳамаи комментариёро як ябора хонда наметавонам ку исмоил хандота надидем имшаб майли гап нест ту бузбуз накун ту варавское меги медрои худо дар эфир блогеро ба бузӣ фитнадозӣ мекунӣ чӣ бузӣ кардам чӣ фитнадозӣ кардам доказа дорӣ ҳамин гапта дар киҷо фитнадозӣ кардам ман тухматчӣ аз ғазаби аллоҳ тарс фаҳмидӣ тухмат накун ина ҳама коро парто ҳофиз шав овозда гап нест зинда бош иштиёт чӣ хеле алҳамдулилла созай қамарҷо бихе бира намози ними шаб бихон дар қорот барот я худо неки рост шабугу намозото мехонӣ ака бале мехонам зиёратчо раҷабов алҳамдулилло мехонам бародар зиёратчо худут бародарҷон намоз мехонӣ намози дили шаб хиравхонохи чӣ мекунӣ дар эфири ман бародар то мана нависондана оста кнопкаи икса ҷиқо эфири ман буро рав телефонта беззвуку як ҷо дамон рав намозакота хон сар тамон сан хова чӣ шиштай дар эфири ман як саат шуд фақат нависондеси ака исмоила истанбул салом оҳ мардуми истанбул зинда бошин ака астағфирулла иноро удалит кунем биёам инора як кадоме як гапи хато менависад ҷошда удалит кадоме як гапи хато менависад ҷошда удалит фақат кали беақл салому алейк намегирӣ гирифтум салому алейку ака номатон чизе исмоил кулоб меҳмон шудагӣ бале меҳмон шудагӣ ай москва мерам як ганда реклама кардӣ биёин ҳатман биёин соли таваллуди чандай 1993 шӯҳрат хорзом ҳам ном ай кӯчаи кулобӣ ака чида дар салому алейк нагирифтӣ солом қарзи гирифтесам акао баробар ба ҳама ҷавоб додесам охи ман аялав ҳаматона ҷавоб дода наметавонам ку аҷоиб хеле ман як нафарам шумо 106 нафар шумо ҳамат салом нависоне ман магарам 4-5 салома як ябора ҷавоб дием охи як бор дуруст фикр кунен ҳада як минут амид пад на девонагид маълума на шӯрид нависта одамое ки дашном гапҳои беҳуда мезананд чӣ фоида мегиранд бас кунен шайтонгариро ҳамеша пешрави якдигартон фирорӣ кид зинда бошӣ дар ҳаққи эҳрон доргӯ бош исмоил фатир аксия нашуда не фатира худу мехарам мебиёрам исмоил ба пеш саломат гапи хуба намедонем чӣ ба ҳар чӣ менависем бечора механдонатона خب خدا شکر نویسنده فارسی سلامت باشین فارسی خدا را شکر کدام تقوی خدا را شکر تاجیک بله تاجیک بابا شق قرائت کن التماس نمیتون метрои звёзда чӣ гапе намедонӣ тоҷикоро бурдест я не намедонам рости гап дарак надорам дилогоҳон дилам сардаст медонед ҳадисам аз мақоли шишаву санг аст медонед
نمیدانید. ای گروه در نیستان زمانه نی میگیرند، ای نیان در رنگ افتاد نیرنگ است میدانید نمیدانید. اسماعیل زنگیر نیست یک دختر همسایه شوش میکنن. بچه تو کینو کاری دف کو در بالا نمون. ما افیر ده چیزا رو ننویسانه وای اینجا اولادای میبینن. سازی خوبی برند میشه الحمدلله. کجا برد استیان تاجیکو رو نمیدونم. مگازین نرادنی کار کده سه خبر داری نمیدونم راسیگه. همشه داریم فقط یک تاش در سویز نیست 5 حج نمیدونم راسیگه. دیلاگاهان دیلاگاهان دلم سرد است میدانید. ای حدیثم از مقال شیشه و سنگ است میدانید نمیدانید. گروه در نیستان زمانه نمیگیریند، این نیند در رنگ افتاد نیرنگ است میدانید نمیدانید. نیند در رنگ افتاد نیرنگ است میدانید نمیدانید. حادثه رنگ میگیرد، شرشره گیریه میکنه. ای حادثه رنگ میگیرد، شرشره گیریه میکنه. آه از این بیا جا. آه چی شد مکان چی شد. اسماعیل تو ای راحتی یا اسمیگا؟ من اسمیگنج. من از شهر وحدت از دهات سیمیگنج. مترو زیوز اینا بیاین بچه ها رو وضعیت گرین مردم بگو. چیا کاره مترو زیوزین درک ندارم. چی که پیدا مترو زیوزین مردم مترو زیوزین در چی که پای. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مردم بخارای شریف سلام علیکم. بخارا بخارا. مردم سمرقند بخارا خراسان. مردم تاجیکستان و تاجیکان تمام روی دنیا سلام. الان شعر بخوام. شعر خونم. دل نخوان التماس نیست. خطا گم نمیکنی لعنت کرده ی الله نویسنده. خالد ولید خودت لعنت کرده ی الله. ای بدبخت خدا زده. من چیز الان جنایدلا زنده الحمدلله میشه. فیض آباد زنده. مردم قمارباز که قماربار اصل دین کمال چی گپه. اکا دعا کن زنگیرم زنده باشه برادر. آه از این مبارک یا زندگیت بود. چیکار کسی ماشون؟ ها؟ چیکار کسی؟ دیونه تو تلفن رو میغلطونی؟ اسماعیل با پیش اینای ما بچه های وحدت زنده باشه. باشد تو باید بکنی ولی همه جای بده. اکا نیر و تو ویران نکنی. نکنم می کنم نمی ویران کنه. چی بود نروی چی اخی؟ یک تا اسفره با سلام. مردم اسفره سلام علیکم. نساده بعد باشار ترسال نکن. بعد میگم باشار ترسال. باشار ترسالدی بچه ها را. سلام علیکم با ورده اسماعیل بگرد یک پیچه در پاساست و میزنم پاسپورت 2 سال دستی میکنه پاسپورتی مرا 8 ماهش مونده.
پتین مرا نمیتن مسئولیت برادر نه نمیتونه پتین یا 3-4 روز شد پیش زیازنی مردم گرینی کردستن نمیدونم درک ندارم توجیک با پیش زنده باشی براتالی رجب جنایدلو پاد ای پیشکی لنگری نیست رنگ لنگری ایکو ای پیشک نه باشی برات زنده باشی تاجیک با پیش نویسه شما نیست ای پیشک گازنده میشه و بخیال تو گازنده میشی ای نبی تو گازنده میشی شک ای پیشک تو گازنده میشی بیست گازانه اینا اینجا بیا اینجا بیا اکا اسماعیل یک تقو داشتم 25 سال یک تقو داشتم موهات برآمده که موهام برآمده سلامت باشی براتالی رجبов سلامت باشی سلامت باشی به ефир да кауза ди самғам на те астағфирулло кунед де ҷунайдло ту муборак шава ҳеч нахӯрдаси сери чиё алҳамдулилло нормально ишём зинда бошӣ сери чӣ нависта бале бале дунё ғами ин ғами он ғами дил ғами ҷон дунё غمی آبی روان غمی برده نان دنیا گذران 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 دنیا 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 ای غمی این غمی آن غمی دل غمی جان دنیا غمی آبی روان غمی برده اینان دنیا ای گذران 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 دنیا 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 ای نخونکه آوازی خونکتا نبرار سازی دادر الحمدلله رحمت میشه و برادر ای بچه شیر شده ایکو شیر چی ای؟ ҳамиҷа хови исмоил не хона мерам ҳами боло да ҳами домон ҳетачкай ҳафтум этажишда хона монам амада хоби хуш зинда бошӣ саломат шудӣ ку саломат бачата хоб надорӣ дорум алҳамдулилло шер салом алейкум шер шер салом алейкум тағоҷон чӣ хеле шаҳром чӣ хел шаҳромбой ака ҷони исломӣ ман аз ҳамат хоҳиш дорам илтиҷо ва бандагонашро ман як зани муҳоҷирам як бача ба номи шорух нарзуллоевич пулҳои мара ба миқдори 55,000 русӣ гирифту барнагардонид нависонда барои чӣ пулота гирифт десантура нависондагӣ барои чӣ пулота ака ту мехонӣ сарам дард мекунад ака смси мана баланд хон пиша не равшан и гапа нанавису бол пишак ин ҳайвони хуб шавҳарам депорт шуд ҳамаш майли квартира як камари даромадай бунгас дора шав хобравӣ намена иншааллоҳ тоҷик ба пеш гап нест шерӣ ё гурги инсонум инсон ака ту мани жоним ту ака ту мани жоним ту чӣ мешавад ки ин маша ҷабуро чӣ маъне дорад ака ту мани жоним ту чӣ маъне дорад чӣ гуфт содӣ окей
шефти чӣ кораӣ? Ман хурданак. Созтеҷи ака аз бачаҳои Тоҷикобод. Мардуми Тоҷикобод зинда бошӣ. Ту ҷони мане мегӯяй. Астағфируллаҳ кунед, астағфируллаҳ. Бачаи хеле гапҳои бемаъне нависонед. Ака салом аз Хуҷанд. Мардуми Хуҷанд зинда бошен. Бародаро кадомеда права дар кора марҳамат 100,000% гарантияш. Ту ки охи гарантия метӣ? Номут нависондагӣ нест. Акиҷо бовард кинем ки гарантия метӣ? ном тахатя бинависон ба мо фаҳм ақаллан ному фамилият боша. Гарантия қатӣ мегӣ на суратай на ному фамилият. Ако хуҷандими шумо не ман аз ваҳдат бародар қори як қироат накарде гӯш кинем. Не ҳичи нахурдеси тағоне оҷи нахурд ту мани ҷоно. Салом алейкум. ҷои кор шумо да кадом метро? Аз метро Приморский да Ҷунайдло ки ти хеле нависондасӣ? Салом брат. Ва алейкум ассалом. Баъд дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошӣ, ҳамеша сарбаланд бошӣ. Спокойной ночи, родной. Спокойной ночи, брат. Чойник чой ку ҳамиҷа ака права куҷода? Дурӯға гуфтак. Вай як тарелка чой. Ака шавҳарам депорт шуд, квартира мешинам. ҳатто хӯрданӣ надорам, ҷои кор надорам. Илтимос дастгирӣ кунед. Ман намедонам куҷо бурам, чӣ кор кунам. Илтимос хоҳишамро рад накунед. Майли ватсапам да нависонед +7. рақамҳои ватсапи мана нависон десантура +7 952 225 69 33. салом алейкум мардуми Фархор. Зинда боше мардуми Фархор. салом алейкум шаҳри Турсунзода. Мардуми Турсунзода зинда бошен. дар паноҳи худо бошӣ. Хай мо рафтем. Майли Сино панот ба худо. аз Қаратоғ салом. Мардуми Қаратоғ. аз Қаратоғ омадем, сина ба доғ омадем. аз Қаратоғ омадем, сина ба доғ омадем. сина ба доғ чӣ боша ёр суроғ омадем. сарсари санги сиёҳ намозата хонда биё. дар сари санги кабуд духтарак ки буд. ай ҳисорам салом. мардуми салом ҳисор зинда бошен. шеринари сози хуби салом. ай помир шеринар. мардуми помир саранг тамавул фуксозу тамавул ҷуру баро вро. как ваши дела? как ваши здоровья, брат? тоҷик ба пеш. Баротали Раҷабов саломат бошӣ. акаҷон раҳмат ки муҳоҷироро ёрдам мекунӣ. ба худо гапто надорам. алло аз шумо розӣ боша. Амин амин. Нахоне пожалуйста. салом айнои мардуми Бадахшон. мардуми Бадахшон зинда бошен. бихонум байти би поён бихонум барои мардуми Бадахшон бихонум барои мардуми овораи худ зихорух то ишкошима бихонум. зихорух ҷонгузар дорӣ надорӣ дилбар. зи аҳволум хабар дорӣ надорӣ дилбар. зихорух ҷонгузар дорӣ надорӣ дилбар. зи аҳволум хабар дорӣ надорӣ дилбар. аз номи вахшиё салом. зинда бошӣ ака. шумо офизе? Не офиз не. ҳам ту хонду майла ҳамада шабои хуш. зинда бошин. ту даст Зафара удалит кинем. Зафар беақл будай касе аст. Зафар даф шав тез аз ҳаминҷа гапҳои беодобӣ нанависон. падарат ҳайми туя Зафар? падараш ҳайми? падарат ҳаст туя? падарат нагуфт бачам ҳар ҷо ба ҳар чӣ нанависон? модарат ба ҳар чӣ меган? нагуфт?
падарат нагуфт ки бачаам беодобӣ накун ки айрӯи тушда модарат гап мешунавад. чияй ташкил яка ҳич не ҳамту хурсанд яка алҳамдулилло. не Сафарали Шаимов дору задум дезинфексия мекунем ку ҳар ҳафта дезинфексия мекунем. мода бомдод чи зинда бош. акай аз савол чи ба кадоми кафе дора бесумай кадоми кафе дора бесумай намедонам рости овозут хуб. салом айванҷ мардуми Ванҷ зинда бошен. салом алейкум брат афсӯс ҳам Питерда нестам мефорам биём қаттон чахчах кунам. зинда бошед. салом зинда бошед мардум саломат бошен. бовар кун дуруст шӯхиам карда наметавонӣ як бачаи калон. яко чӣ шӯхӣ кунам ман Умарҷон чӣ шӯхӣ кунам? номер по-узбекски говори. Если честно, я не знаю узбекский язык. Я узбекский язык не знаю, честно говоря. Я тебя жду, навесонда. Ки боша Маша Ҷабурова? Худо нигаҳбонут. Омин. ако хайр ман бурафтам. хушомадед шумо ба хобои нағз. ҳар касе хобравӣ рафтоост хобои хуш шумо ба. ако хайр ман бурафтам. зинда бошед. аллоҳ нигаҳбон боша брат. зинда бошед. тоқсан ман узбекиро намедонам. Я не знаю узбекский язык, честно говоря. ваҳдат кадом тараф шаҳр деҳаи Симиган нависонда беморӣ Аюб тира гузаштак. Не алҳамдулилло бемор нестам. аз куҷои ваҳдат меша? аз Симиганҷ гуфтесам. Абдуллоҳ Бобоев якай Абдулло боша. номерои лангариро ай куҷо биёрем? номерои лангари дар каналш. зинда боши Назира нависонда зинда. салом алейкум шумо ака куҷо ба? ман дар шаҳри Санкт Петербург. бухороч якта бухороча шавад. бухороча чӣ? бухорочаш ки бухороро меги бухорогӣ шавад якта. дар сарат пистолета монанд ба узбекӣ суруд мехонӣ. не ман узбекиро намедонам. узбекҳо бародаранд чокара охи. просто лавзшонро намедонам ман. якта бухороча шавад. бухорочаш чӣ хеле бошад ако бухорочаш? якта кулобигӣ шавад. ки Абдуғаффор неста ягон ташкили бесум не хеле не. Аюб хештон не Аюба намешиносам. чӣ даиҷаи чӣ кор кунам баъд? салом алейкум. ва алейкум ассалом. ако ҳамунҷа ба кор нестми ман ошпаз. не мода коргар ҳай монда шидӣ. навя бародара иҷома гирифт. расул чӣ мешава? расул ҳич намешава. ман расул ҳамкорай ҳамиҷа ҳамкор ҳамсоя аст. рафиқ ҷура. дар кафе нестӣ? дар кафеам. салом ака як хоҳиш блогер бародар шем шуморо мардум мебинанд бегонаҳо мегӯянд худшон ба худшон соз нестанд ҳамин болоро баъд сартон мезананд нотифоқиро мебинанд истифода мебаранд. ҳамин хеле шух бошен. бале рост Исмоил Қуртоб бисёр таъриф кардест. як рӯз бурам мегӯям биёин ҳатман. бухорочая намедонам ман. бухорочаш чӣ хелӣ? бухороча ӯ рӯз хондум авая мегӣ. акаҷон мардум зиндадилен зинда бошӣ. акаҷон дар кафе посудомойка лозим не ака Рустам кор кардеса? не нестай Рустам. ака нашоти кор документкунӣ чӣ хеле дар Питер? ман намедонам брат. ман документатсия сар кор надорам. ака Исмоил случайно шумо набираешон инҷо нестед? шумо хеле монанден ака. не ман ав тараф не. ман ай тараф не. ман айсли Симиган. ман ай деҳаи Симиган.
شما انتظار است با چی بک شما انتظار است با چی بک چی میگه این علی جان مدیا نفهمیدم همینجا قزاقستان به بکار ششتم یگان کار باشد رویم راستی گپ مرا شناختی نه نشناخت да ох چه شناسم دو یو بی کرد یکی جا دارم کیت دو یو بی کیه دو یو بیش салом бародар бисёр гушнаем дар наздикии кафетум ягон хӯроки зиёдӣ нест а бача астағфирулло хе биё даром ҳуя хе биёин инҷа иқа самбуса ҳаст мешинем дикаса самбусара мезанем саҳар ёван хичон фурӯшад чӣ гуфтӣ хе биё инҷа даром ҳуя ина дарами пеши кафеам хе биё ё как расман худам тоқа зиқ мешавам ман ҳаваси қурутоба дорум якбор хӯрем неки қатимон пул надорум а бачаҳо зитра ҳечка пул нагуфта хе биё инҷа мегум ҳозитра пул нагуфтам ман хе биё майло бепулам боши биё хӯ ака байди индиски медони не байди индиски намедору дарум ҳуяй светум гирёна ти кто такой ти кто такой а ма урӯз садовида дидам та я гапа доштум ба чи симиганҷи чӣ гап доштӣ ти кто такой до юбе чӣ гап доштӣ ба ғайри ёнбоши чикораи хурданак ахарон мегаку ба ғайри ёнбоши чикораи нест кинои туркӣ тамошо мекунӣ чӣ кам кам кинои туркӣ не рост кинои туркӣ тамошо ака шумо ҳамунҷо ба як кор бошад равем не ман рости гап кафе дар коргар дар кор нестайма кор не одам дар кор нестайма хе бародар раҳмат бар падарат шӯхӣ кардам ман дар екатеринбург ҳастам просто санҷидам инсони хуби худованд давлатта зиёд кунад омин як савол саъдии шерозӣ бисёр шеър навистагия ё рӯдакӣ ҷавоб те маълимҷон ҷавоб рӯдакӣ қасида бисёр нависондагиай аз саъдии шерозӣ боша ғазал ҳам назм нависондагиай ҳам наср саъдии шерозӣ дар асоси ғазалош агар гирему дар асоси назм нависондаги гулистону бӯстон ба фикри ман саъдии шерозӣ бисёр нависондагиай не ки ман то чаша намедонам бо мегӯм барое ки саъдии шерозӣ ҳам назм нависондагиай ҳам наср мақсад ҳам шеър нависондагиай ҳам ҳикоя ҳам қисса нависондагиай аз рӯдакӣ бисёртарги қасида нависондагиай ина модари мая нависондагиай қасидаи шикоят аз пирира нависондагиай бо калила ва димнара нависондагиай бо чандин қасидаҳои дига нависондагиай мақсад ҳамин шеърҳои давомдори ҳамин шеърҳои дуру дароз да гӯем рӯдакӣ бисёр нависондагиай шеърҳои дуру дароз саъдии шерозӣ боша ғазал бисёр нависондагиай баъд саъдии шерозӣ дубайта нависондагиай хатои думисрагай ку дубайта меган вайра дубайтӣ нависондагиай саъдии шерозӣ бисёр баъд некем ҳикояҳои хубам нависондагиай саъдии шерозӣ я бародар гум шудагиай авай чӣ хел партоем бародарат гум шудагиай майли парто мепар ти дурак нависондаед нет я не дурак ти дурак мошон дафша ношибифар дарсолай далқакам карида бошо ғаврате умар пешонита хаб мазад нест мошон молодец правильно говоришь исмоил теҷе ба пеш саломат боши исмоил ҳалимов зинда боши ҳалимов исмоил алиҷон медия чӣ нависондагӣ намедонам
сафиски баъз рафтагӣ гум шудага кӣ боша вай? Рӯдакиро бисёр мегӯянд ку ҳамин герой аст киҷо ё бемушакка? Кия герой? Ака Исмоил аз Шодравон Дӯстӣ Али Яктабхон Умар Хаём чӣ? Умар Хаём рӯбоӣ бисёр нависондагай, баъд Умар Хаём асарои илмӣ бисёр нависондагай. Асарои илмӣ бисёр нависондагай, вай дар соҳаи илм кор кардагай. Умар Хаём беҳад басаводи бад буд. Асобина дар ҳамин илми астрономия, физика беҳад басаводи бад гузаштагай. Умар Хаём саводи гизалаи бад дошт, ки хай ҳунари рӯбоихониро ҳам дошт. Мошон ғамате рӯбоиро ҳам мехонд. Мошон не Саъди Шерозиро ҳам шерош гамдаи бад, рӯбоиётош гамдаи бад ба мане. ӯ рӯз Фаррухда помидор додум. О неки мана молодес гӯед. Шаҳноза шумо молодес. Кида нависондагай нависондай. Ака Исмоил сарта яке вайрон мекунанд. Бале. Не Хаём кам шеър дорад. Хаём рӯбоӣ дорад бисёр рӯбоӣ. Хаём бисёр рӯбоӣ нависондагай. Рӯбоиҳои хуб. Хатои шеърои чормисрага яъне рӯбоӣ бисёриётон надонед агар? Ҳамин шеърои аз киҷо ё бемуш. Шеърои кира? Шеърои кира? Доброе время суток. Добрый. Бо Исмоил. Салом ба калёмон. Мошон ғам дода сима. Без кауза сем да эфир. Ака ҳамин мада сообщение омад. Пага суд файрод кардем бе ягон чи. Ман намедонам рости гапи масъалара. Салом алейкум бародар. Ва алейкум ассалом. Дар сари кали ҷоным нависондай. Ҷингулларе тошто мошон омӯхта шудагия чи да кафеҳо. Майкама мекафонӣ олӣ. Майкама медаронӣ. Мошон бозӣ мекунад чиқа бисёр майдакай охи. Оли кӯдакай. Бозингарай. Оли калон шава рӯш сиё ба пад калон шава хав меран. Ино ҳамин кӯдакишон да бозингаран. Як рӯз ай кира хонди беҳад шеърои соз буд Исмоил. Қиссаи деви хулигана нақл қиссаи деви хулигана чӣ хеле? Кида нависондагай? Кида нависондагай? Ака Исмоил мара маладес гӯен. Шумо маладес. Ҷингулура як салом алейкум. Принсесса салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака Исмоил чи аксия шудай бо ош аксия шудагай. Мошон чанд сола оли кӯдакай майдакай. У меня такой же котенок. Вот у него тоже такой котенок был. Ҷингулларе. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака китоби Хаём дар Титаник будагид. О, сози ака Исмоил ва алейк дар сари кали ҷоным навистай. Ва алейк Исмоил ҷиян чӣ хеле? Алҳамдулиллоҳ. Ака ман бепул кор мекунам. Ҷои хоб бошад, шикам сер бошад меша. Рости гап ман коргар дар кор нестам. Ман дорум коргар. Бале рост меги Исмоил Хаём кам шеър дорад. Как вы себя чувствуете? Алҳамдулиллоҳ всё нормально. Умар Хаём як пионская шаба. Дурӯға нагӯ посёлка. Ҳамин тӯҳмата назан дар сари ҳар кас. Баъд меги қатъи Умар Хаём шишта сата карагай. Ай киҷо медонӣ хеле гапо нависонди пионистка буду фалон буд. Акаҷон я Исмоили артист буд ҳамун шумоен. Не ман нестам. Ҳамаша сари Саъди рӯдаки Хаём. Джигит хранит тебя Аллах. Привет с Ростов-на-Дону Олга. Ассалам алейкум Олга. Салам алейкум. Ту каса қатъи бошад охири дега мехӯред. Ман худум ай фириштиям кай вай одам аякатол. Майли рой кунед чизоша суратоша. Ман видео равон кунед. Видеои чӣ охи?
چی بالاتون زده همه بلوگرو پیشک پرور شدین. ای توبه کنم خدا عجیب خیلی سوال میتی سلمان فارس پیشک فقط یا بلوگ همی چی کارش و بلوگر گناهگار میکنین دیگه آدمو ندارم پیشک بلوگرا شما خیلی بلوگرا شما خیلی همین پیشک داریمون همین پیشک هم یگان چی گفتنی هم بو همین پیشک هم گناه هایگوین همین قکارتون مونده این پیشک داری موندم گاوزنه تمام با بچه بخدا بس کنه نمی فلیزنه که تو نه بلوگرا شما خیلی بلوگرا شما خیلی همین اینمی تو تلفن داری اینمی تو هم بلوگری تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم نکن مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود نبود دندان لابل چراغ تابان بود سپید و سیم زده بود و دور و مرجان بود ستاره سحری بود و قطره باران بود نمانده کنون زان همه بسود و بریخت چی نحس بود من بگویم که نحس کیوان بود کیهان پیشک آدم خوب میشناسه اکا در فاکولتت بیولوژی خوندگی بله شعر اینا رو آدم دلپاک میتابی سلامت به معده بازی میکنه کلان شوه خواب میره اکا اسماعیل مردک واری بابای لنگری یک سوالش بده بگو اینامی عوض میگه کی راستای بابای لنگر وقتش ده استغفرالله کو نمرو خیلی به همی وقتش ده همه همی کارا کرگه شرطای ده همی افیرون همی گپورا گپ زنین شما خودتون جوانی کردگی نیستین ای الله خورتون کنه ای بیا بنده را سطر کنین و الله با همین قدر بزرگی گناه های همه ما را سطر میکنه شما چی گناه انسان هستین که گناه یا برادر دیگر تو سطر کرده نمیتونین ای بندو ای برادرو الله گفته که گناه یا دیگر تو سطر کنین سطر کننده الله شما به خدا این فعلتون بزه که کهنه چند ساله را بود میکنه خیال میکنه همه مردکیه زنک ها بعضش رنگ شما رفتار نمیکنن زنک رنگ شما نیست بخدا بله در فاکولتت بیولوژی خوندگیم حاضر میگن جایز نیست پیشه کی میگه اکو کفترچش چیزه مایلی کفترچش چیزه مایلی همون کفه ده سودا نیست به فکرم نه الحمدلله سودام سازه الحمدلله نازنین سازه سودام خوشروه شکر هزار بار شکر الله را هزار بار شکر میکنم به همش الله از شما راضی باشد آمین آمین من بلاگر نیستم بود چیسته پکف کیف چک چک میکنم بگو با بیش و از بین شرکت در فاکولتت بیولوژی خوندگی نسی بله من بیولوژی خوندگیم فاکولتت بیولوژی ده چقدر حیف شعر میدونی سلام علیکم من اکا اسماعیل سازی خوبی من پاور نیستم سه سوستاژ کاری دارم در همین کخنی های روسیه کار کردگیم چند پول میتی یگان سمود نمیتی من کارگر دارم در کار نیستم یگان کارگر من ایم هموجا خوندگیم سال چند خوندگی دکانتون کی بود من سال 2010 داخل شده بودم یک سال خوندم خارجم کردن خدمت روسیه آمدم یک سال دو ماه هم پیتر گشتم رفتم گفتم وستنوید میکنم دانشگاه را که قپیدن خدمت بردن ما ای دهنی داری دانشگاه قپیدن خدمت بردن ما رفتم 2 سال خدمت کردم بعد 2 سال خدمت آمدم با وستنوید کردم سال 2014 ماهی نویبرش بود سال 2014 ماهی نویبرش وستنوید کردم بعد این کرد قطعی 95 و 96 خوندگی من 95 و 96 قطعی خوندگیم دانشگاه را بعد 2 سال خدمت بعد 3 سال 2 ماه آمدم با خوندم ای دانشگاه خارجم کردن 3 سال 2 ماه گویم اینه 2 سالش خدمت 1 سالش روسیه
ба рафтам гашта бо дохил шудам бо хондум онҷо. ҳамун рӯзе ки хориҷ карагам ман ҳамун рӯз рафтагӣ гӯем ки ина нигоҳ ки 3 сол пас ҳамун рӯз рафтагӣ хондагим бу. барое ки хизмат пештарак ҷавоб додаган хеле пешқафо шудагай. ҳамин карочи ман ки 5 ноябр хориҷам кардан 5 ноябр вастанавӣ шудагим. хуш омадӣ. Ака Исмоил шумо якта кор наёфтед. Чӣ кор боша охир? Ростша бугӯ мактаба бобоҳои чанд хондагӣ? Ман алҳамдулиллоҳи нозанин мактаба баҳои 4 5 хати хондагим. Аттестати синфи 9 да 1 та 4 аз забони русияй, аттестати синфи 11 дам 1 та 4 аз забони русияй, дига ҳамаш 5. ҳамаш 5, фақат 1 та 4 аз забони русияй, 1 та 4 дига дар аттестати синфи 11. ман ҳамин забони русиро ёд нагирифтам ки нагирифтам. То ҳозир ҳамин русида остановка дорум, русиро соз гавз наметавонам. меги шумо ранги занакоин. охай гапи иҷара дауҷа гапи уҷара даиҷа чӣ мебинед? Исмоил я рӯз мехоҳам файродот мекунам 9 кина биё гап нест. начальник дар кор нест ака. Не хафа наша Исмоил. Не ҳама соза барои ҳамин бесаводӣ. ман айрӯи бесаводим хориҷ карагӣ нестам бародар. як чиро намедонӣ гав назан. ман айрӯи вообще дига чи хориҷ карагам бародар. куҷодаи шаҳри Санкт-Петербург да. каҳи кӯҳна надеҳ бод ки букушя ба даст чӣ дӯст бошӣ чӣ душман шавед даст ба даст. аз ин сулҳи шумо шайтон гардад фақир қиёмат бидуни сӯзад гури бахил. хит кӯ ака забони русӣ 4. бале ака агане русӣ гап зан то ёд нагирӣ бас накӯ. русиро оқа соз намедонам амо аввал. Исмоил ягон бор дар кӯдакид ручка гум кардагӣ? Амқа ручкае гум кардагим бо амқа ручкае ҷамъ кардагим ки хов надорӣ ака? Не хов надорам. ман ҳамиҷа ба саусник будам ошпаз ошша зур мепазам. ягон кор шавад гап мезанем ака. ака Исмоил сози тенҷи меша алҳамдулилло. кафе 24 саата не 24 саата нест. салом ва алайкум басалом. ман айрӯи бесаводим хориҷ карагӣ нестам. ман алҳамдулиллоҳи нозанин саводум зур буд. ман баъди хизмат омадам камтар баъд яки ба проблемаҳои зиндагӣ хизмат карагӣ омадагӣ камтар хеле дига аҳамият надодум хонданам. мисол завқе ки пеш буд ӯ завқ нест дига. атак хегирем бародарои азиз ман бовар кune накунед саводум хушу буд. ман ҳамин қасд бачи хулиган будам ба худо. ҳамин қа кӯчагард будам, ҳамин қа хулиган будам, ҳамин қа чӣ будам, бо саводум зур буд. айна ҳамкурсом ҳамсинфом медонам. биҷилбозӣ да қишлоқи мо рости гап биҷилбозӣ набуд машулия. қишлоқе ки ман калон шудагим унҷо даи қадари хеле биҷилбозӣ хеле гапо набуд. санг қатӣ бозӣ мекардем, сангҳои калон қатӣ хеле ранги чомақ бозӣ мекунӣ ку ам хеле санг қатӣ вай мекардем. мошонот киҷо шуда каиқа мана ғам дод намедонам киҷора мошон науҷа бозӣ дора я лата қатӣ бозӣ кареса салфеткай чиша ҳамиҷа поён хамед бозӣ дора хела ғам дод ман. меган айрӯи ошиқӣ дар институт хориҷ шудагӣ. Не айрӯи ошиқӣ не уҷа вообще дига гап буд вай гуфта намеша. ин ашай фат ҷомад ин ашай омад иҷо як давда иҷо талха кам фекр метарсона як кайфеш. қишлоқи шумо дар кадом ноҳия? шаҳри ваҳдат. чанд сол дар стройка кор карагӣ? ана ки дар стройка ҳисоб кунед 2011 хай то 12 дар стройка кор мекардам. ана ҷангал дам кор карагим ҳамун сол як сол ду мо дар Россия будам. стройка кор кардам аввало кам исусу вақт стройкаро намефаҳмидам. ҳамин пасобник лои шӯраку ҳам хеле хай гудак будем унҷо охир. не ки 19 сола будам да омадагим Россия. ҳамин питер 19 солагим да омадагим. аввал якум бор акам оварагаем акай калоним. ана баъди вай ба ҷангал дарахтзанӣ да кор карагим. 8 моҳ дарахтзанӣ да кор карагим қариб.
дарахт мезадему вай мекардем. Баъд дивай ба я моҳ бори стройка қати акам кор кардагим ва як кате дик се кате 4 катеҷа барбабар мебардоштан ҳавоёда пасобникӣ мекардам, хишт мекашидем, газоблок мекашидем, лой мешӯридем. иними я ҳоли зор буд уҷа, ҳауҷа патсан будем. ана баъд рафтум Тоҷикистон, қапидан хизмат бурдан. ман хизмат гаштум омадам, ина хизмат омадам, донишгоҳро вастанавид кардам, бо ҳамун хелам параллелна стройкарам кор мекардам, савдоро ҳам мекардам. ман ҳамун ҳамкурсом ҳама медонам. нигоҳ ку 2011 ки боша 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 даже 23 то моҳи апрелш 23 то моҳи апрелш ана ки 18 сол мешах. фаҳмидед? астағфируллоҳ, 18 сол меша мегум. 18 сол 13 сол меша. 13 сол меша ки ман стройка да у ҳамин кору бори ҳамин чӣ дам на мақсад. университета пора надод, илмуш зур буд, лекин пора надод. барои ҳавай аки чизоро намешава гуфтаи чӣ. короче причинаи хориҷшавӣ ман наметавонам гуфта. вай вообще дига тема. дӯсти калон қати алаф даравида дӯсти калон қати як хеле алаф медарам ки ягон кас чери ман дарав кара наметавона. ман инҷа боварӣ дорам дӯсти калон қати як ранги ман алаф дарав кара наметавонан. ягон дӯсти калон қати алаф медарам ки дӯсти майдаш қатирам не ки дӯсти калон қати зур медарам алафа. инҷа чӣ гап задеста историяи хита нақл дорӣ. ман кинора аввалаш набудам. ҳам ту чақчақ дорем бародар. суҳбати оддӣ. дуруд бар шумо пасаргад. дуруд бар шумо низ дуруд бародари азиз. брада Питер як Нисудимис. намедонам ман ин масъалаҳо да Нисудимис дар кори масъалаҳои ҳуқуқи қати ягон юрист гап занем бародар. садри подада рафтагии ҷавониёда чӣ хел зура нагӯ ака. исмоил чокади алҳамдулиллоҳ. шодибек сози хубӣ? зинда бошӣ бародар. паноҳат ба худо. ҳамада хобои хуш. хобои нағз бародарҷон. салом алейкум ака исмоил. худованд ҳамавақт зинда бошӣ брат. шумо низ ҳамин хел брат. да Питер як Нисудимис. наметонам бародарҷони корта буд карда. ман ҳеҷ чиза намедонам. сарши чӣ сарши телефон заряд мумкин мемра спед накардам чӣ мортак. брада Питер як Нисудимиси қалбакӣ дар кор нависта. не надорум, хеле шинос надорум Нисудимиси қалбакӣ у хеле чизо. сад бор ай конкурсда соз. бале умид ҳастам аз Ирон. мардуми Ирон ҳамдардии моро қабул фармоед. мардуми Ирон зинда бошед. умид бародар хуш омадӣ. гӯё ба ови хунук дар ҷӯйбор таркм. хей ана ҷура хонадори ҳамун Аюб рост мега. шуморо чӣ мега? бачаи аксия кай меша? аксия рафтестай бародар. аксия то рӯзи 30 июна аксияи ошай як лаъли салат, як талерка салат, як нимта нон, як порс ош, як чойник чой 250 рубл. то рӯзи 30 мая. ина ин рӯз чандумай? то рӯзи 30 мая ҳамин аксия ҳастай. тикто такой мега ку ака гӯшот шикастагиай бароси не шикастаги не. тикто такой тикто такой.
حقانی قروتا دا فتیر شروع دا گرم نیست. اکا اسماعیل جان من 8 تیک تاک تکای میگه. اکا اسماعیل جان من 8 نمودی ششلیک میتونم، آشا میتونم، 10 نمودی پیتزا میتونم، سوشی میتونم. کار نمیشه. برادر جان عزیزی من، برادر جان عزیزی من، آخر کارگر دارم چی خیلی کنم ایناشا سر کنم تره قبول کنم خوب نمیشه. برادر جان کارگر دارم حاضر شده. بسم الله الرحمن الرحیم. کای گفته ای گپا؟ عمر در کجا گفته ای گپا؟ اکا می او چی با تره؟ برای که تره اسماعیل با شما انتظار است. من ویدی با جان میدیم. چی نویسنده؟ اسماعیل با شما انتظار چی نویسنده گه؟ من نخواد که یک عالم به کار نباشه. با گوش نمانده چی با اشتیای تمام سلامت باشی. من گپ ندارم چخچخای تیزن ساده. اکا در را یک لایک بزن. ای بچه همون یک تا لایک زنه تون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا جورا. اوه 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 اوه. موافقی گپ؟ یک تا شکرچای میکنیم. اگه من شکرچای بسیار نمیخورم، یک شکر دیدم فوری دکم. یک شکرچای میکنیم، 2 قاشق میدازیم. بس بسیار شکر نخوریم. شکر اشتیا رو میپرونه میدونه نه. نو نمیخوری چی دا اشتیای تمام اپریلیا. اکا همون ساموسا را بخو کاردار نشود در کافه تو. اکا همون ایوب بگو کاردار نشود در کافه تو. کی وای ایوب من ویدیو کرای. بعد اجلش رسیده بدبختی خدا زده من ویدیو میکنم. نه سوندکی اسماعیل برادر در همین روسیه بعضا تاجیکای خودمون مینالن که مورا نقص نمیبینن. در روسیه یک تاجیک ای مگزین لنتا 2 تا رولی که باربرداری را دزیده امروز در کاوی دیده چه صغیره پگا بیاد تبا و رولی که چو میکنه و ای پول مردم خورده گرد حرام زاده نویسنده. استغفر الله. شرافالدین برادر الحمدلله نازنین پول حلالی خدمت برادر جان. الحمدلله نازنین پول حلالی خدمت با مهنت حلال خدمت کار میکنم. من در این کافه کار میکنم، پیش خدمتی میکنم. مردم اومده خورده سیان میبیام پیشوی وی را تازه میکنم، چای دم میکنم شونا، اوقات میبیارم شونا، کار میکنم. من خیلی رئیس نیستم در اینجا، نه رئیس باری نمیگردم. وقتای بکوریم در کافه در کار میکنم. وقتی یگان کلینت هیجامه بیاید میرم هیجامه میکنم، مساج میکنم، 3-4 نمود مساج میکنم شونا، خون شونا میگیرم، بوچکا میدرم میبرن هیجامه میکنم شونا. با اوجا میبرم با وقتای بکوریم در میشنم بلیت مینویسانم، بلیت میفروشم، بلیت سمالیات. من برادر جان با دارو میفروشم، بیزنسی دارو دارم، کتاب قرآن، جای نماز، خیلی چیزا دارم. من برادر جان گمان نکنین که خیلی پروستاتاک قد شما میشنم چخچق میکنم. وقتای بکوریم نینمی حوزی من شما
من ساعتای 11 و 20 11 و 30 بود کلینت هجومم آخران آدمش جواب دادم رفت هجومش گرفتم خونش گرفتم اومد اینجا دو سامبوسا خور خیس رفت با من پرمو افیر سر دادم شو خیلی آدم شما نکنن شرف الدین اودالی دخی عبدالغفور گاوز اسم قد شوخ اودالی نکنن شا ببن هوا با خوبی فهمونده سبد مخی این ساموسه عادی نه این ساموسه قبرغگی خصوصا مرزم خصوصا بسیار نمیرزم که موش تیزی بدای دل تو رو میزنم الحمدلله کافیم در شهر سانت پتربورگ مراد گپ ندارم برای مؤمن بودن زنده باشیم ای سنده زهر تنه رحمت الحمدلله تولی پلی رکلام ما ته رکلامت کنم پلی رکلام رته اکا اسماعیل یگان کس با سومگیری در آسیا چکاش داشته باشی در کذاتای سوم گرفتگیش باشه زعولنی کنیم فایده نمیکنه زعولنی چندین کسو کردن یگان کس حال نکرده نمیتونه نعمت الله نویسنده ای بچه همون سامبوسا طبخ بعد افیر کن ای چیزی به زیب نویسنده کامera کن چخیلی میبرویا ای پانچ توچکای سلامت باشی برادر جان من کافه خودم سامبوسای خودم من اگر خودم در افیر خوردم این خودم من رکلام نکنم گیرر پولتی هم با بیای رکلام کنه با پول زیادی دارم که یک کس دیگه دمیتیم ایره برادرها قبرغای گوسپند میگم دیدن گوشت همه خد تازه کردم که بعد من دیگه یگان جاندار این هیچی نمیوه ای تانی اینم با میکروسکوپ کن دیگه گوش نمیوی نه سونده پول حلاله این میپرسی کنش نه حلاله یکا رکلام پول حلاله اکا من این کانال این قدر زدم این کار کردم دادرین این رکلام پول حرام بده با کی میگه پول حرامه دیویگا تلی بیزنس رکلام یکا
همین زنین همین پولی رکلام رام حلال حرام برورین کنی پول نتر نراو داتو چکات بانر نکه رکلام نکنه رکلام نخواد عجایب خیلی بودم انده نه سونده من میرم کافه تر رکلام میکنم نکو کافه من رکلام من در رکلام یگم آدم در کار نیست من الحمدلله خودم رکلام میکنم اینا خوردن من خودش رکلام های دادر جان خیلی سامسخ بیم من نگاه کجورم اگه دست خود رو بوسه کنو مینتی هر کس مکش فهمیدین انا جورا نه سونده کافه تون در کجا کافه در مترو پریمورسکی پرینس 11 بله من هم آدمم برادر بله من هم آدمم آزی بیس من در بازار صدای میگه کار میکنم سیو نغز آخی در بازار صدای کار میکنی برادر آخی من چی که بی خطا زدم پولی رکلام ما ته من رکلامت کنم چی جای خطا شای خفا میشی نیستونده من میرم کافه تا علاو میزنم بیا علاو زن آخی بیا علاو زن کرده اجای خیلی مردم نه وقتی کار وقتی میگیم میگن تون او خیلی حال همین ترا من گم به هیچی من در برور 5000 تیمتی ها یا آدم نیستونده اکو شما ایدین و اسلام گپ میزنید یگان بار خیر و خدایی کردگی نه الله میدونه برادر جان الله خودش قبول کنه فهمیدی برادر اون خیرها و خدایایی که ما میکنه و به خاطر خود نشانتی نیست فهمیدی و ما این کارهای خیره که میکنیم یگان چیز انتظار هم نیستیم برادر الله خودش پاداشتیه خوب نتیه هیچی خوبی کنو در او پرتو میگن که با مثل هوای باره ما هم احسان میکنیم و در او میپرتویم برادر ترسون و اسرائیل جان من برادر جان خیر و احسان خیلی نویسانده سی این چیزایی هست که من این چیزا قطعی گفتی گپا نه فخر میکنم و نه ترا عباس نواد میکنم فهمیدی یکمش تو کی که من تو در باره خیر و احسانای خودم شنیم معلوماتیم تو کی خودت من دونم که من در تو معلوماتیم تو در من یگان لینچه ثواب میتی خرشو اگر راضی باشی یک لینچه ثواب تا دادن ده بیا من در باره شو نقل میکنم تو یک لینچه ثواب من دتی راضی همین ده میتونی همین کار دست میبیو همین کار کارم میتونی ها میگم در باره مخالفه گفتن که نه اشرف مرا اکا اسماعیل حجامه در کدام مترو در متروی پریمورسکی سپالو سم بی توی رای نولا میکنیم استغفرالله
салом алейкум. Исмоил, кори ҳалол мекунӣ, маладес, меҳнат шараф аст акаҷон. Ба пеш ба пеш. Мардум барои чӣ қабеҳ менависанд? Намедонам охи барои чӣ. чаро бобои 88 пули масҷид қатъи тиҷорат кард, як бор нагуфтишку? ҳамдама занам. Толибҷон, шумо худатон блогер баромада гап занед. Мана шумо блогер шудани, мана шумо ба темаи асосӣ баро. Ба мисли дигаро дашном каранд. Ман аз ин супас душмани ту мешам. من از بالا روی خاری سری دیوار دانستم. ای من از بالا روی خاری سری دیوار دانستم. اکینا کس نمی گردد از این بالا دویدن ها. ای من از رقصیدن روغن زی روی آب دانستم. ای من از رقصیدن روغن زی روی آب دانستم که مرد صاف دل در زندگی بالای آب میگردد. ای دوست، ای دوست، ای رنجی تو از آن کشم که روی تو نکوست. ای مردم گویند بهشت خوب است یا دوست. ای بیخبران بهشت با دوست نکوست. ای دوست سر منزل تو هزار بگیریم. ای بلبل شوم و وای به تکرار بگیریم. ای از گریه من آب شود سنگ مزار. ای جوی شوم و وای به تکرار بگیریم. خدا رحمت کنه. یک دوستی بهترین داشتم، خدا رحمتی سال گذشته بندگی کرد. ما یک سال کلان بودو، نه که در یک کوچه یک جایه کلان شدگیم، در همسایگی یک جایه بودیم. ای خوردی جنگ هم میشدیم و یک جایه گمو کوه میرفتیم هزم دو یک جایه. وی هم دانشگاه ملی خوندگی فکولته تاریخ، من هم همون دانشگاه ملی بود. در دانشگاه او هم یک جایه بودیم. بچه زور بوده، باور که جای بود بچه بود. همه انسانای خوب خیال میکنم که الله این بنده همه چشنده مرگ یکی خیال میکنم همه انسانای خوب بر وقتتر دنیا را ترک میکنن. باور که عجایبات بچه بوده، عجایبات بچه بوده. الله رحمتش کنه. در همین ورزاب چامغزنی میروند، همون یک چامغز میبرد کندی همون چامغز میزنه شد جوش دادم بالای درخت جان داد. به حد دوست سخت بودیم. در بگی روز یکی دادم زد. خداوند رحمتش کنه. عجایبات بچه ها بود. 2 تا دخترچه داره، 2 تا بچه، 4 تا کودک دارم. دختراش الکه مکتب خوانن صنفی نمیدونم 6 7 هم خیلی کلان کلانن. الکه 3 کودکش مکتب میره و یادش ولی مکتب نمیره ولی یادش مایده که یا وایش مکتب میره صنف یک گای بفرم به مایده کش. عجایبات بچه بوده و کفی تو ترکان داره. سلام علیکم شویتام اکا. سلام سازی را ادنای خور کدام دیوانه کافی را رکلام کرده. من آخی با اشتیا باشی. سلامت و سلام اکا. آوازی من خدم اول
подписчикасымне ки камтар гап занид баланд шуда. Сафарали Муродов зинда боши. Чӣ баланд шуда гап занем? Ман ҳақорат надорум инро. Ман ака мегум, ҳиҷома мекунем, одаморо тавсия мекунем. Ин боша пул ме аба ча канала реклама пул қафтия ёхи. Ина хита популяр дикари толи. Гишна гадо нависта. Гишна гадо гаждагар. Ака Исмоил Машеникора видео мекунем. Ака дар сафка дорем. Бале дорем. Мошон бо омади амиҷа. Ох ту неки ғамм доди амирӯз да. ولی من چای خورده سیم نبیو اوش شود تنها نخور با شکمدر نشوی گپ نیست اینجا کامنته اویلادوری نیست. نه برادر اینجا کامنته اویلادوری پویلادوری نیست. چند سال شد نودیدیم براتن دیگه خشده ملادیس پرینس 11 زنده باشیم. اکا شما یگان بار خیر و خداگیری کردگی اینه الله میدونه. آخه من 5 بار شده 2,500 روبلی دادستم شد. زنده باشی. طالب 65 پولای دادگی تا مینت نکه برادر. بیو من آز یگان با کس 5 بار 2,500 نه من ده حیاتم 2,500 دو آدم دادگی. یا آدم 500 روبل زیادی داد. هوای اگر تو باشی بیو من برادر همون 2,500 تبرد نمیتیم تا من دا مینت نکه. من دا ملت مینتی تو در کار نیست. 5 بار شد 2,500 دادی آمدی هیجامه کردگی. آمدی اینجا گفتی همون گپا ششتگی هیجامه کردگی بوچکا در آمدگی اوقا بانکا اوقا خیال میکنی پروستا تکای همی ویو پولی تو در تو شیرین و مهنتی ما دماش در تو نمیاد رسا در چشمن. ای بایه ای بازار صداوی نمیرو تا پرتا ما کفتستم درم اکا ما همه جایم علاو زدگی رو ولی اوچهش نزایده نویسته. این خیر و سنبسته این رو میگم یک طالب 65 بگو این نمیگه قندام زنم طالب 65 اینه گفتم. طالب 65 چور نکنین شا التیماس چور نکنین در کار نیسته. طالب 65 کسی هستی نستی بیا همه 2,500 تا تینه که تو قطعی من رو پرو زنی من میدونم تو را چی گون باید. تو ای پیش بیا تو کسی هست نستی نشان غم دادی باور که چه همی طالب غم داده سی ماشون غم داده سی ما اینجا بیا ماشون اینجا بیا ایسی بیا ایسی میخوال توزی حق در جو قرار شین وقتی بازدهی سلامت باشی زنده به خدا بخیزه برادرای نماز بخونه در رکعت بس کنه دیوانگی نگه. میرم شایمان میشی بگی طالب 65 شد کم شو اینجا طالب اکا اسماعیل جان من حوض قزاقستان با محکم کرگی سگامان گوشنای یاردم کرم میتونید بین نه گفته سبودی در خانه بکار خواهم کن چه خیلی باید همینو در سگا قپیدن تا حوضی همینجا دیگه چی نویسوندی برادر چه خیلی گپی را من باور کنم نه دیگه چی نویسوندی سبودی حوض دیگه چی دروغ نگی نه بچه با حوض زفر نازیم باید جزیر کردی جندی زاد خواب رو اکا خود توقعی چی بهران اکا اسماعیل 50 نشده چی نه نشده برادر تو توجیک هستی بله الحمدلله توجیکم خواه نداره چیه مرا بیدار کردی پرویز تیوی بو قب نویسته
اسماعیل سوال از باباجان و لنگریت یعنی دبایگویی میزنید. چی سوال دادی برادر؟ سعید همه را یالا خونده سیم دروغ نگو. برادر تو تاجیک هستی لطفا جواب بده. بله تاجیک هستم برادر شما چگونه جواب میدهید؟ بله من تاجیک هستم. ریچمستو بیاخ والله حکا جان بچم خواب بود در این آواز شما بیدار شد تماشا داره شما و هزار حمد برجه. اکا اسماعیل زنده اکا اسماعیل میگم اشتیاد زور بیا من 20 تا ساموسا میخرم 10 تا شما ده 10 تا خدم کسی در بین 30 مینوت خور بای دادگی سومی ساموسا رو میته هم 4 کس za 5 تایی ساموسا میخره. چی گفتی اکا گفت عمر شما چی خیلید؟ الحمدلله. اکت خو نداری؟ خو دارم ولی خو برادران من به همه نیکی رفتم. زنده باشین. درد سرت ساز میشه ایجامده. بله здесь вкусные блюда готовят. Вот этот парень, который на эфире, если хочешь адрес, скажи мне, какой Смольджон, илтимос як дастгирӣ кунед. خب شما دروغ گفتید. اکی یک شوخی کردیم در رفت سلام علیکم بخارا تاجیکستان با پیش. اکی عمر سازی میشه الحمدلله. ترسون اسماعیل سلامت باشین. تو با شوخی دوست می‌داشتگی من هم برادر چون که دوست یالله هست. شادیبек боло бро гап зан ё янга пустут мекуна ҳамсояҳош пусту шекна барои сатр гап зан. ака исмоил чӣ гап занам? Ну хорошо если ваша супруга покормит тебя на это хорошо раз не понимаешь наш языком зачем заходишь хок мабод мена хапку баланд гап наза акаи умар бо як қил пайдо шуда дига кор надори. софия худат қил من چی قلم؟ همین قل گفته شما چی را در نظر دارین؟ سوال تو ده صوفیا قل گفته شما چی را در نظر دارین؟ و گفتی شما قل کیای قل میگی قل میگی چی را در نظر داری؟ کی را در نظر داری؟ تو میدونی با همین گپ گناه گرفته سی. قل گفته میدونی چی را میگن؟ تو در سوال همین سوال جواب صوفیا برادرو همین کلمه قل استفاده نبرین. بعد типа прикол ё ягон касаи қил меган ку ҳами гапа нагин ганда гуноҳи калонае бовар кунем. ина ҳами гапа душманои дини ислом паҳн кардаган медонем. қил гуфта 4 та сураи қил тоқи и гапа дар байни мо мусалмоно паҳн кардаган. аслан қил гуфта ин қул ин 4 تا сураи Қуръон ба қул сар меша. медонед қул ҳуваллоҳу аҳад қул аъузу бираббин нос саршавишона нигоҳ кун. қул қати омадагае шумо худтона ганда гунahгор мекунем. маънои гапут агар да ладна афсона бихон афсонае барои шумо. ина ман тра фаҳмондаистам ту меги афсонае барои шумо. агар ба маънои қишлоқӣ гуфтеса бошӣ ман аз самом деле қишлоқим алҳамдулиллоҳ ки сағираи қишлоқам қишлоқ да калоншудагим алҳамдулиллоҳ ман қишлоқ да калоншудагим сағираи қишлоқам алҳамдулиллоҳ оилаи деҳқон оилаи падарам шофёр буд баъдан сохтмоно да кор мекард россия меомад мерафт. оилаи оддӣ як бачаи қишлоқӣ гуфти ту фаҳмидӣ. алҳамдулиллоҳ фахр мекунам ки сағираи қишлоқам фаҳмидӣ. агар ту ҳамин қил гуфта манам қишлоқӣ дар назар дошта бошӣ ман қишлоқиам ва ба ҳамин қишлоқӣ будани худам фахр мекунам фаҳмидӣ. алҳамдулиллоҳ мегӯм сағираи қишлоқам фаҳмидӣ. ма сағраи хуби қишлоқам дили лубой каса меёбум ма сағраи хуби қишлоқам дили лубой каса меёбум танагу ки адин мерои ба гуфти рамазон ӯ ки мехонад ку қаллак бачаи қишлоқам шабу рӯз дар айлоқам
ما بچه مهنتی مثل کلچه قایمقم شوخیتون میکنم ای برادر. الله نگهبان تو موشه. الله شاهده در دلم کینه یگان تد ندارم به خدا. یگان تد ده حسی بدی ندارم. یگان تد بدی هم نمیخوام. گرچند من می گپوی بزیب میزنن که من یگان تشت بدی نمیخوام. مردک برید خداوند همه تا نگهبان باشه. دشمنام هم میگن که دشمنی مرد میخوام. میگه کو خداوند همی دشمنام هم مرد باشن. دوستای مرد میخوام ولی میخوام دشمنام هم مرد باشن. مردانه رفتار کنن. به خدا در همین زندگی میخوام دشمن هم داشته باشم نه که دشمنی مرد باشن. فهمیدی؟ نویسنده تی یا بزی بیناموز خودت بز علی محمد جانوف چی بزی کنم؟ صغیره یک بچه بکور افسیو گریه نکن ما تاجیکی مخی امی اخیل دخترها پیش اگه افزایی تو اول در پیش اوینه بسته خطون سواب تکی امی یک سمدوری قشلاقی میخرد گولی میکنی تو سهر در بلود میشه استغفرالله کن دیلو ما هممون قشلاقی مهنتگاه زور اکجان باشی با پیش زنده باشی. صغیره یک بچه بکوری نوی افسیو نه بکورم نیستم راستیگه تیا بزی نویسنده چی بزی کرم آخی ناموس نیست آخی علی محمد جانوف تو در ناموس باشد تو همی گپا نمی نویسنده شدی بگی جامعه کردی ای همی دخترهای فیری بچگی در خواهتون همی کوه نیسته به ناموس چی گفتی هم همی دونم آخی نمی تیره چی گفته یعنی علی محمد جانوف بیا دومش چی گفتی صوفیا خواهر جان اگر زن باشیده خواهر عزیز اپای عزیز برای گم شو خورا نویسنده بیای مردی گپ نزن случайно درآمدیم افیر время летит летатка джура летатка дальше посадка запрещено дальше летатка як ҳаст телефона як духтар куҷо шуд ки боша иқа гап мешунавӣ دل دلم در دست میداند حدیثم از مقال شیشه و سنگ است میدانه نمیدانه 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 این دل در درونش بسیار درد و غم دارد نمیدانه الحمدلله به همش در کجای حق ده نسانه دیگه نه من حال یگان بار اجامه نکردم در کراسندر دارم خدا خواهد اجامه معروف کرد یا روز دیگه میرم ای آدم خوب دیگه کار نداری نه آخی من یک مادر غریب دعاگوی جان همه غریبا اکا دادرا اپا خواران این خیل مردان بناموس نویسه دعا کنیم در زایتی باور کن یکم بار افیر درآمدم که بچه که سازی به پیش زنده باشین شما را همین کار معقول است بله من ده معقول است شما ده معقول است مگر ستاره کامجا شادی من با معقول شما با چی بیاد بحث میکنین برنامه ناگفته ها شما را همین کار مگر معقول است این ناگفته ها را گویید اسماعیل نویسنده پول کازیو الکس تی پول برام چند چشید یوخ شو
як тагу илтимос мана маладес гӯед. Андреевича маладес гӯед. ҳамитима да гандагӣ накадию, просто ӯ рӯз эфири журоҳо да дидам, комментарияш да касе ҳақорат куна, блог мекунем гуфта, шиштаи вақт соат расид, пашти баъд чӣ мегуфта бошӣ бо время летит за нами. دلاگاهان دلاگاهان دلم سرد است میدانید حدیثم از مقال شیشه و سنگ است میدانید نمیدانید ای گروه در نیستانی زمانه نی میگیریند نیم در رنگ افتاد نیرنگ است میدانید نمیدانید. Когда я услышал твой голос, он проласкал мое небо, и я понял, что ты тот самый, с которым я должен прожить всю свою жизнь. Ошибка делал. Ты не туда попал, Маскин. Дальше летай. Вместе время летит. Как раз ҳарду дая ҷо. Умар истораи ку ягон хабари нав ту гӯ или нишон те чӣ фоида айту сағираи дилкафида. София, ман хабар надорам. Ман ба шуморо чӣ магар дар радиои озодӣ кор мекунам ки хабар расонам? Или ман ба барномаи хабарӣ ҳай? Не, хато кардед София хонум. Дальше выхотрам. салому алейкум. Исмоил дар мавриди қонуни садр буровардан чӣ гуфтанӣ? Ҳамун як ҷавонмард ва мусалмон. Бародар, ҳичи гуфтанӣ нестам дар эфир. Салом азиз Фараб, рад бошӣ, зинда бошӣ. Тора ту бисёр мехоҳӣ қатъит гап занам, не ки зино ҳаром аст. Салом азиз Фараб, рад бошӣ, зинда бошӣ шуморам. Время ну не туда. Акаҷон хобои хуш, хобам набурд, камтар навистам, дар ҳаққи морам дуогӯ бошед. Зинда бошед. Ту метонӣ зинда бошӣ. ай Рудин, рост гуфтӣ, зинда бошӣ. ай кафера 24 соата кунен. Салом алейкум. Исмоил дар мавриди бародар якбор нависондед, бас будаги истохи 10 бор шуд нависондестен. медонем. Салом алейкум ака Исмоил, чой хӯрда, ҳофизӣ карда шиштай? Бале бародарҷон. ай намри вапше сағира. Мажна патише. Не. Салом салом бародар Али Сулаймонӣ. Салом ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом аз Исфара, рад бошед. Мардуми Исфара зинда бошен. Исфара зинда бошен. Ситора привет. Изо шаҳр нест нависонда Шодиев. Шодиев бародарҷони азиз, магар агар шумо аз мо шарм дошта бошед, лутфан хоҳиш мекунем кнопкаи сабзро ҷуқида аз эфири мо баромада телефонатонро безувук карда даромада хоб равед. хоҳиш. Агар шумо шарм доред, мо шуморо даъват накардем инҷа. или даъватномарам надодем. хоҳиш мекунем хапаку дамак баромада равен. мо дар рӯи эфир нависондем ки илтимос одамои фитнаандоз, ҷангандоз, ҳақораткун надароед эфири мо. эфири дӯстона. ман чаро аз шумо чанд бор хоҳиш мекунам, даже номи мавзӯъ нависондагим ки илтимос карагим бо илтимос одамои ҳақорат мекунен, надроен, асабомона вайрон накунен. илтимос гуфтагим. Неки бо медроен, ҷои даъватнома надорен, медроен даъва медроен ҳақорат мекунен, гапҳои безеб меги. охи ака Исмоил номерои мӯи сарпаскунамонен. аз ёд намедонам хе. куҷо ҳастӣ бародар? ман шаҳри Санкт-Петербург, Россия дам. Али Сулаймонӣ. ситора қатъи Сафия берен гумшен ки ака Исмоил зан дорад, чӣ қадеонаш дорен. охи салом аз Кулоб. о Исмоил махбулшайне ки ситора мардаке. соз гап зан ки дар чой туф мекунам нависонда. ай девумай чӣ?
تو مگر دیوانه؟ اوچاد نگفت که بچه جان دختر جان این بچه جان گفتم بعد بچه نباشته. اوتاد نگفت اوچاد نگفت که دختری جان دختر کمتر شرم و حیا داره هر جا دا توف نمیکنه و جای در کاری دا توف میکنی توفوتا جمع که در کار میشه. اگه چی من در افسیم شریف یگان کار ندارم. یعنی روگاسه فارسی را یاد داری برادر؟ بله بله فارسی میدونم برادر. فارسی را یاد داری؟ بله برادر من خوب میخونم فارسی خوانده میتونم. سلام علیکم دادا سراتی آمدید همه ستاره نام مردکی یا زنکی؟ وای گفت دادیده که لای ساده همه ستاره نامی مردکی یا زنکی؟ عبدالرحمنوف نامی بهترین داشتی او نویسنده دست سری. وای الله هدایت مخیر میدریم دلش این شنبه عبدالرحمنوف امید جان نام تام نام خوب فامیلیت هم نام خوب ولی آداب بد نه. خیر به خیالم که اوتا نداری نه اوتا میداشتی اگر ممکن اگر اوتا میداشتی تربیه میدادی حسابی به تربیه معلومه که اوتا نداری هیچ گپ نداره. یتیم کلان شدن میفهم ممکن ده باور که پدر نداشته باشی تربیتگر نیست تربیت نمیتیه این که به آداب میشی. خداوند هیچ کس یتیم نکنه یتیمی سخته قین ده. خدا رحمت کنه پدرتا اگر باشه اگر ای خاکلوتک شده باشی خیلی نمیدونم چی دیگه. Я пока не уверовал в Аллах хостарам. Просто урус дромаден гап заден кое пишти бобой лангари бародар лангури не лангари вай бародари мана вай бародар айдаман. метарсам ӯ қассе бачаи ман шаҳло холиқ қуввакира гуфт соди. ин одамое ки дашном нависондесиян ино падар надоранд бе падар калон шудаган бе модар калон шудаган тарбият гирифтагӣ нестанд фаҳмидед. ақоратша гӯш кардӣ охи чӣ хеле ақорат карда зинда не. аз кадом шаҳр ҳастӣ? аз тоҷикистон ҳастам бародар. али сулаймонӣ зодаи тоҷикистон ҳастам айни ҳол дар мулки ғурбат дар давлати русия қарор дорам дар шаҳри санкт петербург. худам зодаи тоҷикистон ҳастам миллатам тоҷик алҳамдулиллоҳ ки мусалмон ҳастем. тамом бародар. Good vale osi yowe chimchi ichi chines shop. Ya no angliski no انگلیسی قطعی چی میشه؟ بلمایم نمیفهمم.
حیای حجامه ها میره و همون قدم خواهکه به پدر و مادر ستاره نگیری که مرده که تعلیم دادم به مادرت هزار رحمت سلامت باشه شهلا خالق قوا سایردی نوز کدسته نشده سای توغری کده باور کدی اکو اخورت کنیشه نه اخورت کنیشه ندم خیلی به حقورت را می نه حقورت داری که ایران چکر این کجای چک من فهمیدم برادر ایرانی فاتی چکر ای کجاش ده فاتی چکر سلام علیکم منم ملدس گوید شما ملدس مستغفروف ستاره مرا نمیگیره اگر مردکم باشی نامت ستاره باشه میگیرم اینجا چی سمینی چقچقا دارین تعلیم ده و قیم به تعلیم رو تی разбираешь в людях اسماعیل چای کم خوردی روز خورده سلام علیکم در بالای لنگری بابا جان نشد پولی کولیا چی گفتنی پولی کولیا در دست یوتا شهید نورفرمایش دیگه السلام علیکم از ناحیه پنج مردم پنج زنده باشین نیسونده وی چورکی نه خطا کرده خطان چورکی آخی لنگوله به هیچ اسم شریف فخورت کرد وایش هم به هیچی وایش اخورت کرد هم اینو شخورت کرد هم وایش ستاره نتوده پپن چوی ریز بزن مطرب که امشب دلبرم مستانه میگرید بزن مطرب که امشب دلبرم مستانه میگرید دوامش یادم برآمد باز آمدم به کوی توی قبله امید ای مادره که ساعت جانم سرای توست باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو ای مادره که ساعت جانم فدای تو آه مادرم ای مادرم آه مادرم ای جان مادرم مادر فرشته بود و ولی بال و پر نداشت مادر فرشته بود و ولی بال و پر نداشت شاید که داشت لیک خود خبر نداشت شاید که داشت لیک خود خبر نداشت مادره کسی بهیمت باشده دیدار شریف و غنیمت باشده از محزن پند دیو بگیر ارزانیه فردا چی کنی که گنج قیمت باشده مادر باز آمدم باز آمدم به کوی تو ای قبله امید ای مادره
که ساعت جانم سرای توست. لا 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 لا. خب موضوع رو علیش کریمه خیلی مردم فکرش دیگه سرم حتی دالی جاگ دا بپیچیدیم. مرم به یاد مادر زیق میشم. نویسنده بچه ها چیستانا بیاوین کسی بیاود تا 10,000 روبله میپرتم. آن چیز که دو سر دارد از در به در دارد. هر کسی که این را داند از کار عاشقی خبر دارد. این چی باشه نمیدونم. نویسنده دیبیل خود دیبیل اون شد. یک شاعر یک شعر فردوسی را خانم. یک شعر فردوسی بخوان بابا جان نویسنده. شعر فردوسی چه خیلی به کدام شعر خانم. یه بار دادم بیاره نگم شعرش میدونم من فردوسی رو دادم نامده سه. در همون چای جگان شیشه را میگه نریخته باشم با ترخیزی قش گرفتی. ای موضوع برامده کامنت خانه خونده سیم. سلام منین راویتسا شتا دوشی زنده باشین. چی گپ اینجا چق چق ای آدم جین داره. بله راست میگید من جین دارم. ظفر نازیم زنده شده نبیای قرطاب قری بیای اخی. ناخون آلوده شده است با نجس در خوراک او بیمرده است و مگس. ناخونت را پاک کن از حرف بد چون نبینی دست و پایت در هدف. اکا امو ایوب یک عطفیت ندادی. کی ایوب؟ امو یوریستا؟ اکا ایوب دوست یک گپوی میگو دکی نزنین اخی. یک لشکر روغنی بخور. نه زده یک لشکر روغنی بخور تو لام. نه زده تو لام. اینا مخنثان چی هنی سوالا اینا رو بین. بیاخلن شما هر دادگم شنجا چلس جوابش. جوابی چیستان بالای دو سره. چیستان به معنی نیست که والا 10,000 میپرتم. مادر گفتی با مادرم به یادم زد. اکا اسماعیل الله سعادت دنیا و آخرت نصیبت بگردانه. یک دعا در حق مسکین غریب بکنه. اکا دعا کرنده و قوای ندارم. دعا را دو دراز میگیرم. الله شاه محمود کشور کشای سر کن. یک چیستان خودش یک تا کلش از قعر زحل. از قعر این شعر ابوعلی بن سینا. از قعر گلی سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل. هر بند گشاده شد مگر بند اجل. سلام از شهر سمرقند ساز باش اوکم زنده باشین. سلام علیکم چوکات ساز خو از الحمدلله اکم لباسون. دیلاگاهان دلم سرد است. شاعر بشه بلاگر نه شاعر شون شعر نویسیده درو میگی. دارم یه دفتر شعر نویسندگی تاجیکستان دا دارم. یک شعر عاشقی بگیر نوشته ای دفکک و شعر عاشقی را. Дворники. Нет, мини дворники, у меня собственная кафешка есть. Это вид дворник. Вот смотри, у меня кафешка есть. У меня 3-4 вида бизнеса есть. У меня я продаю. У меня это есть, как говорит, хиджама есть у меня. خیلی معلمینی تو خوندی. Здесь не место для много. Вы появились туда, ты работаешь.
какой им решала ты доставщик программ. Ака қасоб дар кор нест? Не, қасоб дорем. مرا بسود فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لاول چراغ تابان بود. مراد ایکی جای تاجیکستان از شهر وحدت اسماعیل چوتا گرنگی زیقم از فکرین جشتم نمیدونم چی گازم قطشمو کودک می گشت با قوطی خود در خیابانی لبی بحری کبود. گشت معلوم که افغان بچه است، ساده و گمراه و نادان بچه است. گشت معلوم که مهمان آمده است، مهمان از ملک افغان آمده است. گفتمش سیاه هندی کابلی، کودکی خردی و در حکم گلی. جسم خردت را به پشت هندوکش، از چه می ترسی که گشتی خموش؟ یا تو را بخت سعادت رانده است، باد افغانی مگر پرانده است؟ یا کسی گفتت که در هندوستان رزق انسان هست چون آبی روان؟ هر چی خواهی تو پیدا میکنی، ناز و نعمت ها مهیا میکنی. کودکی خردی و در حکم گلی. اوشا نمیخونم ایادم برامد این شعر این قدر شجدالی است. مرا مای وحدتم به خدا. زنده باشه مردم وحدت. اونش بست خطی کده که میگشت با خطی خود در اون شهوی کرد چیزی نبود. Sabe do World Igualdade da parte desse خاطر پدی من از این اینترست چرا چه dobro noci باشه. چیستانی به معنی نیست بیاون خودش یک تو کلاش کن تو. دل به این دنیا مبند، دنیای فانی بگذرد، نوجوانی بگذرد. دوره پیری چو آید نوجوانی بگذرد. وای برادرای عزیز، الله نازنین یار و مددگارتون پناهتون به خدا که خوام گرفت میرم که خواه میکنم 141 نفر التماس دعا کنیم برای بنده، برای نمی دادر جانتون دعا کنین. نیاز به دعاهای شما دارم. یک چند مشکلی های هسته در مشکلی ها دارم، یک چند مشکلی ها دارم که انشاءالله اگر شما صدقاً دعا کنین باوری دارم خداوند مشکلی های ما را حل میکنه انشاءالله. من باور کنید امیروز با بروقتی خانه رفتنی بودم، با یک پرومو افیر سر دادم، داشتم خیلی صحبت کردم. همه کسا با دعا باشین دوستای عزیز. امیدوارم به طرف نمیشتین. از میخزی میرم خانه میخوانم جمعه بیگ. نه چای درگه نیست، چای یکنویچ. سمرقند زنده باشین مردم سمرقند. اکا اسماعیل گپ ندارم، любое время навсегда ответ داдай. دشنام نکنین انشاءالله. وقتی نماز ما خودمون دعا میکنیم انشاءالله، ولی شما نیز دعا کنین. برادر برای برادرش دعا کنه انشاءالله دعاش قبول میشه. چای چوتا بسیار دم کردیم. چای زور شد، چای با مزه شد و میخزم اکل. همین چای هم پیالا مخرم دیلم نمیشه میگم چای پالی دم کشم بخزم. همین تشنه نیست موینی همین تشنه نیست مگنه الحمدلله سوزای
اینمی چای خرید آموختش دامینیم چای میریزم خودیست همین چای نمیدونم گم همین کیفیت داره همین خوردن چای باور کنم بس کنه بس نمیشه شک جدای نشه باشون خواه بشه نشان من رفتم خیلی خوازن ما میریم جورا یخ بخور همین دلید مکنی میدن اکا اسماعیل نمره واتساپ چند نویسنده نمره واتساپ +7 952 225 69 33 ما همین نه یک کاری زور یافتیم ده باور که همین کدامش که حقارت میکنه کو نه نه جای کارم دیده نه جای کارم نمی دوم ده خوم اینا اون مترو پریمورسکی دیده هوای پیتر بین اینا اینجا کافه ما اونا لسیسه کافه مونو دیدی لسیسی کافه مونو پیتر جای زورای پیتر اینجا برگر کینگ های اونا اونجا برگر کینگ های رو پروی ما برگر کینگ های این اینجا پلوف هاوس های اونجا جای منه اینجا جای پلوف سنتر هممون بره نه که خداوند در بزرگیش بین که هممون بریم با هممون ده خداوند رزق یخیله دادگه هممون کلین داریم الحمدلله به خدمت همش کار میکنم
главное двигаться карандар кор. Худованд ҳич каса